Fnatic, they're heading another level. And unfortunately, IHC haven't shown us anything. But quite often they can have good T sides, and that is what we're looking forward to, because now they've got the AK-47s out. Big problem towards the end of that first half, Jason, was the fact that Fnatic were just winning pretty much every fight in the opening duels. Yeah, the Nikodas effect with the AWP, like finding opening picks everywhere on the map was pretty crazy. That really helped Fnatic secure that run. I'll say yesterday as well, when we watched IHC on Inferno against EG, they did a good job of taking Banana. They started to be really effective at taking control of top Banana. We'll see if they can do that here. Obviously, different competition, and Fnatic will play it a little bit differently, so there might be new challenges presented to them. But at the moment, I think IHC's, obviously the first step is let's gotta break this momentum. Gotta get something feel good. Put one round on the board before we start talking about a consistent solution. And it's passive to open up for IHC. Only Techno really and Banana score, and Annihilation in support. But Fnatic keeping this take at bay with smokes at the half wall. This could be fun. Mezzi or Crims. Deep retake. Yep, here we go. Utilities dumping right on top of Techno, and here they go. Set off around the corner. Crims actually gets caught by the flash, but luckily he has a lot of teammates with him, and they're going to take 2 kills and leave IHC in a real tough spot. That's the kind of move you need to take. You have to take a risk. And Score goes through the side of the smoke and gets a double. They're looking for Crims, but they just can't find him. And Crims with the MP9 inside of the smoke is able to help out his team. It's just all Blitz left, the 1 versus 2. Yeah, he did take down Crims eventually through that smoke, and now hustling into the B bomb site. Roy and Fasher are going to split up. Blitz has time. He's got health. That smoke's going to give him a little bit of breathing room for the moment, but he's got to position himself nicely and moving back towards new boxes to try and isolate his fights. A man that knows how to make some moves. We'll see what he decides to go with here first. Just patience at the new box. We've seen time and time again how difficult it is. And they've got utility, so they'll force him out, force him to move over to the pillar. And he now looks to pull for the first headshot. He might actually get that chance. And Roy, bet they see him peeking around the corner slightly, and Roy will impale him with a few bullets. That's going to be the round for Fnatic. Secure 12 rounds now. This has just been a one-way street, Jason. Yeah, 12 rounds in a row, but I gotta say, I really like that setup from Fnatic, that delayed retake of Banana. When they get the sense that IHC has moved in, tons of deep Molotovs to flush them out of positions, deep smokes to deny vision to the support, and obviously you're able to just take down that initial player and rattle off plenty more after the fact. And even when Score looks like he's done enough to pull it back, Crims has to step up with the MP9, was able to get behind him. They even read that play. They just couldn't find him inside the smoke. They just couldn't get him, yeah. 12 rounds straight now for Fnatic. Well, let's see if Nikodas can just continue to be the key. He's just opening up everything. Right now, probably more of a battering ram. Look at the way Fnatic want to fight for Banana control. They don't want IHC to have any comfort in this part of the map. A lot of utility being dumped and spent with that third player here. Crims this time goes down. Score opens things up. It's going to pull Nikodas back towards the B bomb site, and Mezzi falls next. Score is just so good to watch mechanically. Here he goes, continues to run forward. Nikodas peeks around, and Score finally removed, but he's done so much for his team. He's created space, and this is the best looking round for IHC in a long time. Yeah, they have to win this. The question is, can Nikodas grab one more kill before the retake begins? Are Fnatic going to go for it? Roy's still all the way over at the A bomb site, and I think they might just give it up. Roy's not moving. So this round is going to be IHC finally breaking the 12-round streak off the back of Score's double opening up Banana. Scores look so good. Sure, he had that ace when he was saving AWP. This bolsters his kills a little bit, but he still looked very crispy. And the only shining light right now for IHC. That's a difficult round to win as well. I mean, you didn't have all the weapons needed. You didn't have all the utility. You just won because Fnatic maybe got a little bit too aggressive in a round like that. To be honest, Crims just really wanted to fight Banana, runs down, gets caught, and that just opens up a bit of a hole. Yeah, I think Crims and Fnatic will probably feel like that should have worked. Crims will probably feel like he should have had the advantage in that round. Remember, they did dump a lot of utility down there, so as we saw in the previous round, it kind of seems part of their game plan is to control this part of the map, even in that mid-round, those late takes. I see some Score highlights here. Just having a look back at some of his best moments. That was definitely the top of it, I think. That third nade coming down. This is the round he gets that ace, as you mentioned. Pretty nice shots. So it was a long time in Mongolia where they had all these different teams. Like they had Tiger, they had Checkmate,
And you had so many, and you even had the team with Machine Gun who came back for a while. And we were just waiting. It was so obvious that there could have been like a really sick team made out of it. And we were just waiting for the time when Mongolia would finally put one super team together with all the best pieces of all these different teams. It took a long time, and that's why we've seen Vici and we've seen Tyloo at the top of Asia. And then IHC finally put all those Mongolian players into one team, and it's created IHC. It's yielded some great results, and now the question becomes, what's the peak? How high can they go? Yeah, exactly. And obviously some things to work on. The first thing that comes to mind is map pool. And getting their actual full 5 players. Let's see if they can stop this. Mid-push for Fnatic. You can see Roy already working down. Deagle on Crims, he's brought very low. Good shot from Roy. I love this aggression. This is just a little bit mental, but it has worked. It's got one, and unfortunately for Roy, gets shredded. This is going to be a quick call from the side of IHC to attack in towards this B-bomb side, and Mezzi gets absolutely destroyed. In fact, he's burned away Crims. His teammates down too. Techno just shot score on the side of the head of the Tech-9. What is happening? Flying a little bit intimidated. Yeah, this round we got a little hectic for both teams. Backstabbing everywhere. Yeah, it's a march. Straight up. Here we go. Another round for IHC. Is this the start of a comeback, Jason? It could be. Money's gone for Fnatic. Crims is dead and Mezzi's dead. They both have $0 in the bank, as you can see. Not a whole lot of cash built up. So really these weapons, this AWP and the AK-47 on Nikodas and Fasha, are the only weapons they'll have in the next round. So now becomes the question of how Fnatic's going to play with their economy in the next one. And how deep they want to dig into the playbook. We just saw the mid push from Roy, only net him a 1-for-1, and I mean that's kind of fine. He's on sort of like a suicide mission in a sense, right? Like he's there to fight until he dies. There's really not a whole lot of safe escape routes you can have when you push all the way down mid. 4-round lead. IHC have taken the money away, and they want to close this gap a little bit further off the back of it. Yeah, and they have to know how much Inferno means to this series as a whole, because yesterday. That's so ridiculous. Oh, Crims. I wonder if he thought that was like a yeah, he had to have thought that was a CG coming through in all the chaos. He's confused. Huh? He has to be one of the most chill human beings on this planet, though. That's the reaction he has, burning his own teammates Molotov. Well, it's chill because they're 12-8. If it was 8-12, it'd be a little bit different. Yeah, true. Oh, the nade stack, the boost up gets red and picked off by Nikodas. 1-for-1 in Banana, and he's going to go for more. Sees the player over at Logs. I don't think he actually wants to mess with this fight a whole lot. Well, let's see if this boost works out for Fnatic. I like the idea of putting Fasher in an unexpected position. But he has just come off of it now, and here they come around the corner. Fasher does some damage, but gets caught from behind. Just too much to handle for him, and you would have liked the AK to be the weapon that had that space and that time. But it is at least something for Roy, and Nikodas from Library sends a shot out. It will connect onto Blitz, leaving just 2 on either side. And the USP is doing its best here, but it's all about the AWP. It's all about getting Nikodas in a position where he's able to fight. They're making some noise on this boost. Very intelligent from IHC, not giving this up, not over-peaking. There's a player in that mini pit at the moment, but they're just not giving Fnatic any chances. Yeah, follow-up smoke as well. That should seal the end of it. That should be a save call from Fnatic. Nikodas start to run away, see if Mezzi can maybe go towards middle and pick up an AK-47. There was one dropped in Boiler. Unlikely, but you might be able to make it. Although he's not going to mess with that at all. So, 9th round for IHC. Really are starting to come back into this now. And again, you know, you look at Inferno and how important it is for IHC. Overpass up next. Not a map that IHC have shown proficiency on. Sure, they played it over in Brazil against the Outsiders. That's the matchup they reference whenever you ask them about Overpass. And they felt, well, we played them somewhat close. And then we've seen them actually have to play it in this tournament. I think the CT side, as Chad mentioned earlier today, didn't look so great. So for me, if you're going to see IHC win this series, they have to pick up Inferno. And right now behind. And here come Fnatic back with some money to play with. That means all the guns, all the utility. We'll probably see a change up in how they approach Banana. As you mentioned earlier, Jason, they were really wanting to get a lot of control early, but now a little bit more passive off the start of the round. Double stacking holes, Roy and Fasher. Oh, this could obliterate everything. IHC's coming right at this. Techno's going to be the first. Oh, 1-for-1. Great trades from IHC. They're going to pick up the pace. Nikodas is here. Goes into the fight. That's incredible. He actually just runs up and he gets the mid pick too. Nikodas is on one right now, and he stayed alive. Flash goes up. Nikodas burned out of position, but doesn't care. He'll reposition quickly.
behind the safety of the pillar. In the meantime, though, his teammates are getting caught and scoring the double. Suddenly, it's all just Nikudos. The clutch and another incredible shot. He's on for a 4K, but he's up against the sharpest tool and score! Oh, damn! Nikudos with all the shots, great movement. And that is what you love to see from Nikudos. What are you supposed to do when a guy's hitting shots like that? Everything from Nikudos is perfect. The risk to jump up on Haykard to get the first, reads the follow-up player in middle. Obviously plays it fantastic inside the bomb site. The flashbang into the sky is what bought him the time to actually get into some modicum of safety. За болоо. That's a fantastic round from Nikudos. За болоо. He's finding, now he's finding clutch kills, mid-round kills. Just so much impact from this right now, and he's playing it. Мика хитэн раунд каст хийсэн бэ хаа. Яа, Nikudos энэ чи ямар их ажил хийж чив. Скор уг нь гоё тоглоод байдаг. Саяны хараг авсан раундаа. За химнэл жоохон алдагдаад эхэлсэн шүү. Ийм раунд алдаад ирэхээр жоохон ийг уучдаг багийн сэтгэл зөө. За 13-9 4 раундны дутуудаа тоглохын даа ийцээ. Nikudos их ажил хийгээд байна. Голоос гарч харж байгаа юм байна. Энд чинь нэг тоглогч бүр Мэзи бүр пүшилдсэн, Мэзи дээр Блиц цайрцсан байдаг унтцсан. Гол пүшилсэн мэдж байгаа, банан байхгүйг нь мэдж байгаа. Энд чинь секондэр Апс 4 тоглогч орцсон. За яг энэ чигээрэл явах юм бол Фэшер ганцаараа байгаа даа ууг нь. Фэшерийг шалах уу, скор шалгаж гарч ирсэн ууг нь. Англ гарч ирээ унгаас нь сайт цэвэрхэн. Rouge Йоо, флашн дээр Nikudos'ын флашн дээр англиг унгаач байгаа маань 2-9 4 авч болно. Энд чи бууд Nikudos дээр нээдийн дэмж гоё ордсон. Бартак дээр зөрүүлээд тал HP-г нь аваа явчлаа. Нээд. За бомба тавих уу? Ямар ч сан. Орооло бомба тикэлсэн. Энэчнээс Техно гоё англ дээр сууж байгаа. Rouge-ийг харах уу? Rouge муухай англиас гарч ирэх гээд байна энэ чи. Бартак, Crimson унтсан. Техно ганцаараа 1-9 4 сайтн дээр ямар ч сан Crimson унгаасаа Rouge-ийг дахиад унгаасаа Мэзи нөхөлтнэр дээр нь гарч ирээ унгаач байгаа маань 14-9. Yes brother. Нёгийн юун дээр байгаа. Donation alert. So relaxed right now too for the back side. That library smoke just came out. That small pit smoke just came out just so late. Once this actually happens, because they're going contact. Ooh, right? So this kill right nice here, try. if that smoke is plumed, it's a weak smoke as well. It's a bad smoke with a gap, and it's a little too shallow. Яа, энэний өмнөх дээр Nikudos-ийн раундыг авах байсан юм да. Quad kill хийсэн Nikudos. 14-9. Гэрийн интернет болдгоо Неогийн дэрсэн сууж байна. За энэ чинь банана эзэлт ямар ч хэмтхэн ороод исэн айцгаас зөрүүлээ 3 тоглогч. За энэ бүүстэн дээр Nikudos'ыг харах уу? Nikudos'ыг яа. Скор сая шатаад мэдээлэл өгчлөө. Молотон дип ороод ирсэн. Энд чинь харагдахгүй. Авсны флаш барьцсан байгаад байдаг. Яг флашн дээр Nikudos гарч ирээ пиклээ алдсан. Скорыг банан дээр дахиад 2 тоглогчтой айцгаас. Яа, Nikudos юу их гээд байна. Манайхан галаар тоглоод биш шүү. Шидэх юм. Флашнууд 2 смокт 1 молотовт. За банан эзлээд бэлэг орох юм болов. Бартак голоо харцсан байгаа. Rouge. За IHC 50 секундын хугацаа үлдсэн. Би тэр одоохондоо яг одоогийн байдлаар 2 тоглогч нөхөлтөөр Мэзи ирж байгаа юм байна. Гол 2 бүр эзэлсэн байгаа болохоор. За энэ тэр Nikudos флашн дээр гарах уу? Гүүн байна. Блиц дээр шууд унгаацсан. Hobbit руу флаш хийж үсэн. Англ цайрсан Nikudos'ыг унгаасан. City-гээс дахиад нэг тоглолт Мэзи гарч ирэх гээд байна. Мэзи цайрчаа Бартакт дүүлээд. За сайт нэг байгаа. Crimson дээр 20 секундын хугацаа үлдсэн. Банана 2 гараад ирсэн. Флаш утга ороод ирлээ. Сонсцсон. Яа, Rouge-д дүүлсэн. Бартак нэгийг унгаасан бол Scream сайтнаас унгаагаад match point Fnatic-ийн авч байгаа юм байна. I'm interested to see what the most one-sided Inferno scoreline has been recently for IHC because За жоохон муу мэдээ шүү. they get 12 rounds at least pretty much every time, but I'm looking back here.
And it was actually 16-13 against outsiders. They lost. Манайхан тэгээд байнга Inferno тоглож болохоор сайн судалчаад байна багууд. It seems like За тэгтээ боломжгүй зүйл гэж байхгүй. 6 раунд бол Говийн хувьд бол амархан камбэк хийхэд бол нэг тийм амар хүндрэлтэй биш. За энэ ч Никодос буудалтаа алдсан шүү. Англ дээр дахиад алдсан болж гин. Зөрүүлээд фраг хүү. За энэ шиг өөр дээр флаш хийгээ гараад ирсэн. Кримс зөрүүлээ молотов хийсэн байгаа мэн. IHC Inferno-го авах ёстой. За Fnatic бол нэг тийм сайн байгаа бол биш. Ууг нь бол за энэ чинээс Бэг хамгаалтан дээр ганцаархнаа крем зүйл үлдсэн байгаа юм. За яг одоо л яг бэлүүд тесрэлт хийж орж ирвэл яа өөрийнхөө флашн цаарчлаа скор энэ авсны үнийг унгаах уу кремзэг унгаах уу ямар их дэмэж хийгээд байна. За ямарчсан сайт л бол эзлээ ороод ирсэн плиз энэ чинээс пушлгээд байна. Харсан. Яа боди блокн дээр уг нь унгаас ганцаараа ангил үлдсэн энэ чинь нэг дарсан боловч Месси зөрүүлд нөхөлтөн дээр гарч унгаад Fnatic баг ихнийхээ мапыг авчиж байгаа юм байна. Yeah, I mean that was a great start for IHC and just let it go in the first half 6-0 to 16-9. That is a massive run for Fnatic. Тэр Никодосын ил дээр нэг код кил хийдэг раунд, хаасайтай ганцаараа хамгаалдаг раунд. Их химиг шийдлээ те. Энэ раунд. Яа. Уг нь оф англ дээрээс скор Никодос хитрхи сайн байла. За хоёр дахь map. За шууд гадуур явж орж ирээс бас ямар ч тохиргоо мохоргаад. Оо. Орпас юм байна. Fnatic-ийн биг. Яа жоо эвгүй map байна да манай хувьд. The Position brother. Залгалтай их юм уу? Камертайгаа дээр. YouTube chat. Donation alert тоо байгаа да. За sorry brother. Юу гэсэн donation орж ирсэн да. Poseidon, okay. Thank you, brother. Poseidon, okay.
стрим гацж гин үү ер нь. Хальт олборшоор болоод их юм битрейт нь. Тэгсэн харин жоох явуулчих гэсэн чинь бүр гэрт бүр юнивш нуттай байна. Тэ ямар санд Нёгийн дэрцэн сууж. Харин буцаа асаах гэн гол бүр юун лугаж ордгоо. Гэртэр нэг хоёр интернеттэй бол тийм үү. Тэгвэл нэг интернеттэй худлаа байгаад. Харин тэгдэм үү угаас innovation байгаа юм чи мобинэ тавил тийм үү. Тэгэл нэг нь тагрангууд нөгөөдгөө залгаад байж. Дараа чи маа. Ард мэд дараа их хаа. Заманахан. Уг тэмцээнийг ингээ өндөрлүүлчмээр байна. За та нараар сонь сайхан юу байна? Манай зөргөө орж ирэхгүй мах та. Нёгийн камерын туугаа аваа явчих тийм үү? Гоё яригадаад байна. Энд нөгөө хонгороо өдр байж л 13 дат. 8 минутын дараа эхлэх юм байна дараач map. Мета гэдэг байна шүү дээ. Каст байгаа сте өнөдөр. Нёрот лима каст явна гэсэн. Live chat. Sorry.
Окей, босч нэг ганц юм уу ич. Ундаа мундаа ич үрээд ирээ дөө. Хонгороо жоох өвдөх юм байхгүй. Эвгүүд шүү. Тоглоом таатай. За эн чинь нэрээ нэг гоё юм хараад байсан шүү дээ. Яаж тоглолдог, яаж 16-6-ад болцсон шүү дээ манайх ч. Энийг жоохон сонсох уу? Really aggressively and they're giving you space for free pretty much. Yeah, and then for a guy like Score, you look at what he did in the first map on Inferno, even in a loss, you know, that was pretty heavy-handed. His stats are there. Can I come back? Yeah, you like to? I'm coming back. I'm walking back. I'm on my way back over chair, here. but No, it's all right. I like the look of the yellow one anyway. I'll come take a seat. But yeah, I just wanted to think. Like, I don't know what they're going to do or what they're going to change today. I think for IHC they're going to be feeling pretty deflated with how Inferno went. So I don't imagine this is going to be a 3-mapper series anymore. you don't think so? Well, Nikodos being here too doesn't help. Especially now going into Overpass. Yeah, their overpass needs work, you know, it's one of their weaknesses, and unfortunately for them, they're in a group with a lot of teams who pick overpass. Yeah, that's true. I mean, outsiders, Fnatic, EG, even, they beat them on overpass yesterday, so yeah, it's going to be an uphill battle, Trace. Yeah, an uphill battle. That's- I don't think we could Тэгэл say юм it шүү any better дээ. than that, but it would be an impressive feat to grab nonetheless. if Нээ they're able to- байгаад Well, I said if it got to nuke, I guess they're going to win the series. тоглолтгүй I don't think they're getting to nuke. Хадсан лин биш нь Just cancel that. Yeah. Сербия энэ нөгөө юун дээр шүү дээ. They World don't exactly Championship look there. super happy. and ICF. All understandable. This is an elimination game, and this is the ESL Pro League in its 17th Гүд 16-6, Outsider Kinda like 16 this is боллоо, not EG how you wanna go out. 16-6 So what we will do? Can we go to out? Break. Yeah, we're gonna go out to a break. We're gonna come back. We're gonna see what IHC can put up on the За board. ер нь тэгээд Андер 26.5 юм шүү дээ. Өчигдөр тэгтээ англи ямар амар юу гэж үү те. Ярилцдаг. You love it, you wear it. Тэрийг сонсно англи What's ярилцдаг. your style? Get your merch at shop.eslgaming.com. Dallas, we're back. Dallas. Counter-Strike is in our DNA. It always has been, and it always will be. Now we are once more returning to where it all began. За 2 минутын дараа тоглолт эхэлнэ. Сүүлийн мапч байж болохоор тоглолт. IHC-ийн хувьд ESL Pro League Season 17-гийн хожигдсан баг нь гэртээ харна.
brother. Юу сонирхол болоо авчваа. Дараа нь сонирх юм. Хэд сонирх юм. Анд хоцтой. Хийсэн нэг одоо. Мөрч. За 40 секунд. Hi guys, hi honey. Зүрээ тэгж чадна. За тоглолт эхлэх бэлэн болсон. ESL Pro League Season 17. Last chance stage. IHC баг одоогийн байдлаар Fnatic 1-0 харьцаад хожигдож явж байна. Хэрвээ аяллаа цааш үргэлжлүүлэе гэж бодож бол энэ мапыг заавал хожих хэрэгтэй дээ. Уур бас чанга уучраад чанга таваа уур бас тэр Fnatic-ийн удаас IHC. За ямар ч IHC-ийн маань City талаасаа Fnatic баг тэр ор талаасаа тоглож байгаа маань. За хамгаалт 4-1-ээр шууд салж байгаа маань. B4 А4 ганцаархнаа анхил авж байгаа маань. Нэг смоктэй. За яг тэрүүн дээр шууд Б-ийн тоглолт орж ирэхэндээ Fnatic багаас Fasher цайрсан Blitzing Flash гоё. Бартаг ихний киллийг амжилттай. Techno Wall баг эцтэй. Хоёр киллийг хийсэн. Stream спортзаа Бартагийн унгаас Blitz. Score сүүлийн киллийг хийснээр ямар ч гэсэн pistol round амжилттай авсан да. Yeah, well, I mean, this is exactly how Inferno started, right? The pistol and IHC went up 6-0, and then it all collapsed from there. So let's not get too comfortable with any hot starts from IHC. Манайхны буудалтууд өнөөдөр харин гоё явах чинь. Put your first foot forward. Let's see what you can get from there. We'll have to see how much IHC can gather off it. 'Cause I think they're going to need quite a few on this CT side. За Fnatic баг ганцхан дигэлээ гараад ирсэн. Nicolas тоглолтоо мэдэрсэн байгаа нэг тоглолттой диглээ өгөөд. Nicolas ихтгэлтэй өөртөө урдаа тоглож л байна. За long нэг бүшилсэн байгаа score. Score сонсоод мэдээл авч явах хэрэгтэй доо. Урагшлах хэрэггүй, модны хаар сууж явах хэрэгтэй. Let's go Motown. Motown, okay. I can see that. За Nicolas Fnatic-ийн 5-аараа гол short шиплээ явцсан да. Score яг энэ чигээр хойноос нь бол хойноос нь харах гээд байна. Яваад байвал за connector 4 тоглогч орж байгаа юм. Short дээр ганцаархнаа Nicolas-ыг үлдээсэн. Энчнээс за score 5 нэмэлтийг авсан. Энчнээс 2-ыг унгаасан. Амжилттай суман дууссан. Буцаа байлтанда Fasher-ыг унгаасан. Messi дээр харна. 28 HP үтэй үлдээгээд өөрөө унтж байгаа юм байна. 3 kill хангалттай скороос. За Creams bombтай. Messi smokeтэй M4-тэй Creams connector дээр байгаа юм байна. За таарж болох тоглогч гэвэл Techno байгаа юм байна да.
if you're Mezzi, the only thing you're thinking is grab one more kill with his M4 and Creams. За техно харцсан уу сая хөлийн харцсан шиг л боллоо. За please энэчнээс Creams дээр уунгаасан бас нэгүүлж шүү. Бартакийг Бартак Мезиг сонсцсон байсан шууд instant headshot хийснээр 2 дахь раунд авч ин болж байна. Одоо Fnatic багаас full buy раунд орж ин. За эхлэл гоё IHC-гээс. How do you play with that keyboard? Yeah, It's honestly so distracting. Just like barely out of like your line of sight. Yeah, there's a couple of players with some really strange setups that I just За буунуудаа сайжруулаагүй яг санийхаа буугаар especially the ones that have like a keyboard. гаргаад ирцэн. Өөдөөс нь 4 AK, 1 scout, 1 дос scout-оор тоглож байгаа юм байна. За бүр гол шахаад киндергартен шахаад эзэлж байгаа. Скор ороод ирцэн. Скорыг ганцаараа инүүлдэж скор MP8-тай бүтэн хог байгаа. За энэ чинээс 1 дос унгаас амжилттай 2 дахь нь за молотов юусэн энэ дээр флашн дээр гарч ирээ гоё. Скорын 2 килл дахиад амжилттай Мезеро Рошо 2-ыг унгаасан. 2-5 болсон да буунуудаа сайжруулж болно. Fisher коннектороос бомб унтсан байгаа киндергартен дээр. Fisher-ыг хараад анхил хараа унгаасаа. Creams ганцаараа 1-5 үлдээ. За энэ Creams харах гад байна. Харсан техног хараа унгаацсан. Нөхөлтөн дээр Бартак байгаа. Бартакийг бас унгаачлаа 3-1. За хойноос нь скор шахаа өрөөд ирсэн. Энд чинь сколийн жимэгээ сонсоод байна. Creams. За энэ жоох эвгүүтж болно скорыг хэрэг онгоочих юм бол скор энэ байрлалыг шалах уу? Шалах уу? Шалгасангүй. Скор 2-1 болцсон. Бомб нь киндергартенд байгаа пүшлээд авах шаардлага бол байхгүй. Бомбыг хараагүй болов уу? Бомбыг хараагүй юм байна. Бомба аваад 25 секундын хугацаа. Creams чинь юм хийхгүй байхаа. За ямар ч буудаж байгаа жимээг нь сонссон. Please энэ дээр short дээр байгаа. Toilet дээр. За 15 секунд цаггүй болсон. Ямар ч 3 дахь раунд авсан да IHC. Creams. Хуучин бооны хугархаа бас. Сайн тоглоод байгаа да Creams. Test 1-2. Mike's coming up soon. 2-0. За ямар ч 3-0. Эхлэл гоё. Скорын 3 килл орж ирээд. Раундыг тун гоё болгож өгсөн энэ чинээс. Никодосыг хэлж унгаад энэ чинээс 2 тоглогчдыг яг лайн апт орсон байсан. Сайхан спамчлаа. Энэ данглын англ бол гоё байсан. Оф англ дээр зогсож байсан. I had to get here because 2 consecutive rounds after I just highlighted in the last match IHC played on Overpass, they played passive. With their CT scores been in the thick of things. Fnatic баг. So I wanted to get here to set the record Creams-ийн нэг аккан дээр гарбуунуудаа сайжруулаа гараад ирсэн юм байна. За Creams-ийг ямар ч нэг онсон. Fisher-ыг дахиад онж ийн. Яа зөрүүлээд өөрөө 22 HP-ний damage авсан да. Тэгтээ зүгээр. За энэ чинь ер нь бэгийн тоглолт орж ирэх юм бол одоо Fnatic багаас Score. Connector дээр 2 чухал үйл хийхэндээ. За ямар ч Rogue-ыг хараад унгаалаа гэж чи юу вэ? Зөрүүлээд за энд бүүстэн дээр дахиад жоохон зүүн дэш болох юм бол Бартакийг харах гэдэг. Бартак бүүстэ харцсан байгаа. Харцсан байна. Унамжилтай Creams-ийг унгаасаа. За ер нь л бэгийн тоглолт орж ирэх гээд байна да. Шидэх юм гэвэл манай байгаас Бартак нэг флаш техно нэг смок байгаа юм байна. Please нэг молотов байгаа. Ямар ч цагийг бол хожиж өгөх юм байна. Яг орж ирж байгаа дээр нь. Fnatic hasn't really moved out of these positions though. I mean outside of I mean they've just basically controlled ямар ч нэг smoke хийгээд бас жоохон цаг аваад ирсэн. 30 секундын хугацаа үлдсэн. 2 бууттай байгаад байгаа. Fnatic баг. За энэ чинь шидэх юм байхгүй шууд л дүүлдэж орж ирэндээ. За Бартак short дээр 3 тоглогчтой дүүлэх гэдэг нь 2-2-оороос салсан. 2-2-оороос салсан байгаа. Long дээр дахиад нэг байгаа техногийн суман дууссан. 2-2. Бомб тавьж болно. 10 секундын хугацаа үлдсэн лаа. За энэ хэвнээс молотов алж байгаа болоогүй юм байна. Цаг байгаа. Амтцсан да Мези. Сүүлийн секунд дээр амтцсан. За энэ чинь сангил яа эвгүүлэх гээд байна.
Please тэнд унтсан Messi англиг нэг дараад. Fnatic баг. Force by round гарбуутай раунд ал авчихин да. Яа. Сайтны хоёр тоглогч. Хоёр хүний трейдлээд яа энэ дээр өөж ямар амар унгач юм аа. Манай скор дээр. Хоёр л дарчлаа ерөөсөө. Шүрчлээ би 250-аар. Rifle or weapon rounds was great, but then in this third against some hodgepodge purchases was a problem. За энэ шууд гол эзлээд тоглож байгаа. Анхил Эстэй ганцаараа EWP авцсан. Чинс яг урагшлууд Никодостэй дүүлэх гэдэг. Никодостэй яа, Никодос гоё ангил тарцсан байсан. Скор тэнчнээс бууг нь аваад хоёр тоглож хоёулаа апныхаа буудалтыг алдчихжээ. Yeah, nobody won in that exchange. A point of damage. Well, off they go. Back to safety. Score in particular will be happy enough with this, being a player down already. Зүгээр шүү дээ, өөртөө ихтэй гоё л шүү дээ. Ер нь бол тийм шүү дээ. Эцний ийж шүү дээ. Ер нь бол IHC бол хамаагүй илүү баг нь. За Messi технологийн кил байна уу байсан. Creams тэнд Бартакын унгаацсан скор энэ чинь усан дээр байгаад байгаа. Скор энэ чинь Никодосыг унгаацсан. Сайтан дээр хоёр тоглогч байгаа. Ус тойроо гараад ирэхгүй. Яа, хэвнэс. Please буудаад байдаг. Буудалд нь амжилтгүй. Messi скорыг унгаагаад please. Энэ чинь нэг шот хоёрхан тоглогч байгаа. Хоёр толгой. Хоёр сум. Раунд авч болно. Please. Сэвлээд авах шаардлага байхгүй. Энд чинь дарах гэж үзэх юм болов. Хэвнэс. Үзэндээ please. Messi-тэй. Яа, бас буудаад амжилт 15 HP болгосон. Nice try. To success really in all of these competitions they played in, all of their upsets have all involved an Inferno win. Unfortunate for them that that's actually their most one-sided defeat all year. So yeah, that's pretty stunning, isn't it? I think it's going to happen. Тэ автомат гэдрээс илүү шүү дээ манай. Yeah, but when you lose 2 rounds in consecutive fashion after a season. Яг жоо респектний асуудал нь дээр л айлаа хүндлээгүй гэл нэг тиймэрхүү баг. Тэгээс бол илүү нь бол илүү яалчгүй easy бол easy байсан. You look at those, that's the difference between them winning a half and losing a half. And that's where the in-game leader itself gets very frustrating, as you would well know, is when you feel like you made all the right reads to set your team up and it just kind of slips away for no strategic reason. Spartak boost чараад байгаа, triple boost. That's where it does really start. Ороод ирсэн. Энд чинээс short тоглол харж болно да 5 USP дээр раунд авч болно. Most people only use the USP silence and За энэ чинь connector гарч ирвэл Fnatic урагшламаар байна. I think the game just gets too easy for those players. It's like what can we change up a little bit here? Өнөө шүү автомат миний дуртай тоглогч. За Fetcher-ыг харсан. За хоёр тоглогчийн мэдээллийг харсан. Ингээл жоохон дөрвөгдсөн үү? Ямар ч гэхдээ Messi-г бол нэг тарихтаа унсан. За хоёр тоглогч усан дээр байгаа техно улаацсан. Скор. Энд чинээс юу ч чадахгүй Messi дээр кил дуусгалт байна уу? Сайт ямар ч ажилласан бомбо тавих нь бол тодорхой раунд Fnatic талд ирэх баха. Никодос унгасаар 3-3. Still not going to be the prettiest buy in the world for IHC. They're going to have M4s with a decent amount of utility. No op though on Annihilation unless he goes glass cannon. Дахиад ганцхан секунд хүлээсэн бол хоёр тоглогчийг унгахаар байлаа. Because I think you have so much more flexibility in your CT side setups over towards A with an ult, but apparently he doesn't agree, Jason. I think they've struggled like peaking on the CT side. За одоо full buy round орж ирэхээс та IHC-гаас 5 rifle-тай тоглож байгаа юм байна. We've seen they do a number of times. I think the utility with the M4 might be more valuable in a sense. За хоёр баг Б-гээ ер нь бол connector-ыг бол өгч тоглоод байна IHC. Энд чинь short гүйтсэн энэчнээс Бартак дээр яа Creams бас аюул тарих чинь шүү. Бартак дээр гиндүүлсэн хурдан тоглоод орсон. За энэ нейд харин яах нь энэ toxic л орж байгаа юм байна. Гайгүй 39 HP болсон Бартак. За энэ чинь скор гоё буст гаргаад ирсэн. They haven't had to use the same utility to get this space. Yeah. This is exactly the kind of playstyle Fnatic would love to play against with how slow they're playing. Just get all the map control you want without having to score. Энд чинь Messi-г харж болно доо. Messi урагшлуул харж болно. Creams энд худлаа луркэн дээр тоглоод байгаа. 3 тоглогчийг барьчаад байна. А дээр 2 тоглогч байгаа.
Rotation-ийн нэг тоглогч байна уу? За Никодос яг энэ чигээр уршаа алхах юм бол скор харах гэдэг скор харж байгаараа. Яа, Fnatic-ийн мэдж байгаа юм шиг тоглоод байна да. Ямар ч сетапуудаа сплит хүрээд ирсэн сетапуудаа хийж байгаа юм байна энд. Fnatic багаас хартсан скор. Яа, Creams зөрүүлээд хараад унгаачлаа энэ чинээс. Бүүсний нэг тоглогч байгаа гэж мэдсэн тэр шууд гараа унгаасан. Блиц 2 кил амжилттай. 2-9-3. Үзэж болох уу? За ямар ч rotation дээр орж ирж байгаа Бартак гарын 30 HP-тэй шидэх юм гэвэл ганцхан смоктай байгаа юм байна. Яа, тэрэн дээр Rose зөрүүлээ унгаачлаа. Техно ганцаар үлдсэн буугаас эвлэх байхаа энэ чинээс. За Fnatic баг нэг раундны давуу тал олж эхэлсэндээ. Скор бол үнэхээр on fire өнөөдөр. Did he not see him? Was he looking at his radar? Was he checking something else? Creams харин хөвгшөрчөөд ямар сайн тоглож явах юм. He should always have that fight in the first position, right? And you saw that at least from our perspective, he got the information first, just wasn't the one. Олоо Flash JW эдэртэй хахад л байдаг байсан тоглож. Одоо хүртэл ингээл өндөр форум дээр тоглож ийн гэдэг бол мундаг байна. Creams хэвд. I understand it, but I also hate it. It's probably also like a lack of comfort on the map, right? Like if you're not comfortable on the map and you don't enjoy being that aggressive, like you're obviously never going to call those. So it's yeah. I would just like to see them have a little bit more fight than what we saw in Inferno. Like it was great that early lead, but the fact they could never rebound and regain control of any kind of situation was just awkward. Yeah, they played 3 times since Katowice. Радар дээр нь харагдсан баг та. Oh, yeah, that's not ideal, is it? Эхлээд бол анзаараагүй. Оо, эхнийхээ шотор л хийж чад хийсэн юм байна. За Никодос. Чис буудалтаа алдсан. Бартак 2 HP-тэй болцсон. Эвгүүцсэндээ буцъя. Мэзин 53 HP-тэй болцсон юм байна. This is the thing with Fnatic. They're more than happy to take this slow, and this is what Overpass allows teams to do more so than a lot of other maps. Like in terms of pulling out utility, sure that's still part of the game plan. Short-ing boost гаргаад ирсэн. But a lot of the time, if you're patient, the CTs will just drop back into something. Никодос апта мэдэл байгаад байна. One of your biggest assets here on the T side, and I мэдээлэл юм байна. like Fnatic outsiders, they do like to approach it in this fashion. But when it comes back to bite you in the arse, which Na'Vi have showed us many a time going back in history. За энэ чинээс бол нэг юм хүлээхгүй байхад гэхдээ Blitz Дигэлтэй скор 5-7-тэй технологийн эмтэй шидэх юм харин байхгүй. За энэ чинь англ дээр шууд хийлээ Жорж гэдэг Creams Бартак 2 HP-тэй байгаа энэ чинь Бэгийн сайтн дээр 2 тоглож байгаа. За техно харин Creams-ийг унгаацсан. Месси зөрүүлээд техног унгаасан Бартак 2 HP-тэй юм хийгээд байна энэ хүн. Мессиг унгаасан. Сайт бүүс энэ бүүстийг мэдгүй байгаа. За энэ чинь гоё тоглолт хийж болно. Фрешер дээр яа сая дарцсан бол яг толгойн дээр барьцсан байж лаа. Плиз унгаасан 2-2. За нэг шорт нэг уус гэдэг мэдээлэл байгаа. Скорын хойноос нь одоо гоё юм хийхдээ 10 секундын хугацаа үлдсэн. Хойтлоо шалахгүй байхаа да. За бомб тавиад байгаа. А тавихгүй байгаа юм байна. За авцсан раунд авцсан шүү. Болцсон. 4-4. Раундын харьцааг тэнцвүүлээд ирсэн. Ямар гоё раунд авчваа IHC-гаас. Yeah, they were just trading blow for blow and then they just decided not to plant. It's just crazy. They were Someone's got to do it. Yeah, someone has to. Технодэр ямар амар кил ороод ирчихв сая. Техноч гоё унгаалаа, техногч гоё унгаалаа. Well, that's a gift from the gods right there. Well, that's a chance. Yeah, well, here we go. 3 more to equal the best ever performance on Overpass this year. So let's see. Fasha has a Mac 10 here. Бүгд л яг хийх ёстой юмнуудаа хийсэн сая буутаас нь Бартак хүртэл 2 HP-тэй жагаад хүн зулгааж лээ. 2 раунд. За Фэш шууд бэлэг бүшилцэн анхил яа флаш гаргаа үсэрсэн байсан Бартак. Плицийн молон дээр Creams унтж байгаа юм байна. 2-3 хурдан тоглолт хийгсэн раунд дээр ямар ч хамгаалт амжилттай бомбын сайтанд үлдээсэн. 2-2 сайтн дээр хамгаалах гал Плиц энчээд үйлцсэн Мессиг унгаасан. Никодос дахиад тархитуулсан да 12 HP-тэй 3-1 юм хийж чадахгүй хаа энэ Плиц дээр унах юм болоо.
За англ муу ороод ирвэл мэдгүй байгаа. За ямар ч сан билий зунгасан. 5-4. Апын авс хэвлээд үлдсэн англи апыг. За 2 раунд. Хурдан тоглоё гэсэн тесрэлтэй раундаар нь зөрүүлээд бэлэн байлаа IHC-гаас. Молотов гоё орж ирсэн юм чинь. Enough utility to really make that hit uncomfortable for Fnatic. I guess it works because they started 4B into a B rush, right? So at the end of the day, it does pan out here. You can see that timeout being called for there by Kita, coach of Fnatic. But the man we just had on your screen there is Mara, the coach of IHC. Now, I mean, tactical timeout or just something that maybe gives you a little bit of positivity for IHC to potentially win this. We did see on the opening day of this group when Fnatic was playing MIBR on Overpass, and Sani was able to be quite a nuisance, and there were a couple of rounds where Fnatic outplayed them, but just like a really weird sequence at the end of a round in the closing stages of the round would actually just take the win away from Fnatic, and we've already had one of those here. In that game against MIBR, they had 4 of them. Sometimes they play themselves almost by leaving the clock go down so low that one move can cost Ямар City талаасаа л нэг 9-6-15 гэж жоохон хол раундын зөрүүтэй сольчмоор байна. Nicolas дээр utility damage гоё 22 HP болсон. They will slow them down obviously here, but again, so the minute 30 mark and they're both back. Creams энэс үсрээд за плиз харсан баха. Радар дээр харагдах уу сая. Easily IHC are happy to give up this space. Ямар ч үсрэхөө болцсон. За хоёр тоглож хоёулаа бүшлээд ороод ирсэн. Чигээрээ бүшлүүл Creams-ийг харж болно. Гэхдээ Creams барьцсан суугаад байгаа юм байна шортоо. За ямар ч Бэгийн шортыг ийдсэн. Rouge энэчнээс флашн дээр гарч ирээд. Long дээр хоёр тоглогч. Бэгийн за Nicolas энэчнээс яа унгаацсан. Ойрхон нэг тоглож байгаа мэдээлэл нь байхгүй. Скор гой дойрсон доо. За плиз тэрэн дээр онц Бартак бас Fisher-ыг унгаацсан. Бомбтэй тоглогч. Яа Creams энэчнээс хор тарих гэдэг флашн дээр гарч ирсэн. Зөрүүлээ трейд амжилттай Бартакийг. Short нэг long нэг за сонссон байх хэвээр Nicolas-ыг 22 HP-тэйгээ Messi амжилттай Nicolas нэгэн зэрэг 22 HP-тэй усан дээр Alizine Blitz ирсэн унгаасан. За 2 раунд. IHC-гээс ESL Pro League chat delay болсон байгаа шүү. Finishing off rounds, having some bangers with the Deagles, having a little bit of impact in those facets as well. So good stuff for IHC here to get themselves up to 6, but they definitely need to convert this one, right? It's got a couple of light pistols upgraded in. There's some Kevlar in the mix. You have to be converting. 3P200-тэй 2 дигэлтэй. Yeah, no hiccups. 3 тоглогч нь армортай, body armorтай гарч ирж байгаа юм байна. Connector 3 тоглогч. As well, they're very low on money. Need damage гоё Creams дээр за энэ чинь бүр шууд гүгээ ороод ирсэн анхил унхрах хэрэгтэй Fisher ямар ч буудалтай амжилттай. За энэ чинь скор байгаад байгаа. Скор нөхөлтөн дээр унгаасан. Please бас сайтнаас орж ирээ унгаасан Бартак гүлцэн 2 тоглогчийг унгааснаар. Цэвэрхэн раунд авлаа IHC-гаас. Би бинийгээ хамгаалаад гоё тоглолоо. And over there for the Fnatic side, well, they're not going to have an AWP available at all. Right? Clean. Timeout called for the international squad. Messi is definitely not dropping an AWP for Nicolas with where the money is at right now, so they will have to operate with 5 rifles. They've already tried it into a B rush or some B plays that have been either an issue of their own design or one that has just been stalled out by the stack. So I just do expect them here to go into a default spread with the rifles. But this is where Annihilation on the AWP өмнө үзүүлжсэн overpass-ийн тоглолтод хамаагүй сайн overpass-ийн тоглолтод IHC зүгээс. Well, that orb not available here. Yeah, you get frisky if you wanted if you're 7-4 3 раундны илүүтэй IHC баг. A couple times where he's tried the run boost over towards B, obviously it was just a blind counter. Bartak's got 12 kills as well. Yeah. Good stuff. За скор Бартак 2 12 кил. Плиз бас 12 килт болсон маань скор 11 килтэй. Анхил маань жоох өөрийгөө олох юм бол одоо 3 килтэй, Техно 4 килтэй. Creams нөгөө талаас 12 килтэй. Яа бас л. Үнийг хөгшин гэж бас болтгүй гэдэг шиг. When he chooses to, right? And you've got Techno close up at boards. Bartak's just got back to the A bomb site, so Annihilation is going to тоглоод байгаа. Techno Messi-тэй дуэлцсэн. Messi 16 HP-тэй болсон Messi. Nade-ний damage. Анхил гоё мэдээ өгсөн. Тэгээ Smoke бүр нилээн цаашаа дулгаа хийцэн.
make this AWP a little bit more active here. Looks like it might be Blitz to head back over. Please буцаад rotation дээр гүйж байгаа мэн алуу. Бомб хойно агаад байгаа. Би ер нь B талдаа ойрхон. Yeah, he hasn't. За Месси бомб аваад буцаад хүмүүстэйгээ нийлж байгаа юм бол одоо тийм байна. So I'm assuming that's why he wants to stick around and shore up the defense, and it's a very long-centric defense as well. Score. Short-ыг бол эзэлсэн Fnatic багаас бүр цай тулгаад смоклаад эзэлсэн байгаа юм байна. Look at the utility of Fnatic as well. They got nothing to pull this off. One flashbang. За нэг флаш, нэг смоктол үлдсэн байгаа юм байна Fnatic-аас. Манайхан ч гэсэн нэг смоктой хоёр флаштай. За энэ скор ямар гоё таймingтай гарч ирээ унгаач. За энэ сплит их юм хийх хэрэгтэй дээ. Роуж дээр яа шууд унчлаа. Бартак энэ нэг тоглолчийг унгаасан. Фьючер дээр зөрүүлээ унцсан. Скорын мэдээл байгаа. Скор нэг-нэгийг солилцсон. За хоёр тоглогчийн хоёулынгийнх нь цус баг. 2-2. Техно бүр коннектороор орж ирж байгаа юм байна. За ямар ч гэсэн Месиг унгаасан Creams 25 HP-тэй явууллаа. 2-1 шидэх юм байхгүй. Smoke байхгүй. Kit бол байгаа Техно дээр. Яа, Англиийн буудлыг алдвал Creams эвгүй байгаа да. Яа. Close round. Creams бас кино хийх гэж шүү. За ямар ч 8-4. Мөнгө бол хангалтайгаа IHC. I want to say a little bit rushed. Like Blitz, I don't know if he needed to pick the front side after he got that information because he knew that they were there, and at that same time Fnatic knew the score was towards long. Yeah. So Blitz dies, and then Bartak dies. And then they know that score is still there, so of course they're going to be clearing for that. Yeah, яг л трейдүүд дөрвөлжлээд нэг-нэгээрээ трейдлээ саяд орлоо доо. Үр дүнд нь хоёр тоглож улаан үлдлээ Fnatic-аас. Ойрхон байлаа шүү. Obviously well incorrect, but good win out at the end of the day. 8-4, 4-round lead. Дахиад tactical time out оруулж ирж байгаа Fnatic багаас. Third time out he's from. 3 дахь time out авсан байгаа мөн. Одоо ерөөсө ганцхан time out үлдсэн Fnatic баг. Байраас олог багт 3 time out ашиглаж байгаа юм байна. That's par for the course for me. Anything more is fantastic, right? So like тоглолт нь болохгүй л байх гэсэн үгтэй Fnatic-ийн хувьд. Good overpass teams. For the team that's picking it, if you get 4 rounds on the T side, like if it's a map that you're happy to pick. За бомба тавьсан болохоор бай раунд оруулаад ирж байгаа юм байна Fnatic багаас. Going to be getting 4 to 5 T rounds in total anyway. So шидэх юм гэхдээ нэг тийм хангалттай шүү. Гэхдээ воо биш. За энэ чинь шууд гол гараад ирсэн. Никодоз скор дээр тал амин аваа явчлаа. Creams энэ short-оос хурдан тоглоод байгаа да гиндүүлж гарч ирээд Toxic-ийн өн дээр унгаалт хийх гээд байгаа. Б дээр хамгаалт 3. За Fnatic баг тал тийшээгээ тараа явцсан байгаа. Ер нь лаа дээр 3 тоглогч, Б дээр 2 тоглогч. За хайлт нэг тал руу унгаасан тал руу бол орё гэдэг кол хийж байгаа юм байна. Fnatic баг шидэх юм өстой баг болцсон байгаа юм байна. Нэг flash, нэг nade, нэг моло, нэг smoke style. Creams хор дарах гээд байна Bartak дээр. Bartak динксэн гэсэн бууны алгаа гарчлаа энэ. Again, this is always what makes me feel sketchy when I'm watching teams play. Creams хор тариад байна да. Ямар ч нэг хүн зулгаагаад байна. Раунд болгон. За long дээр 2 тоглож байгаа скор. Off angle ороо суудсан байгаа. Smoke гоё оржсэн. Яг тайминг нь гоё таарсан. За рууж энэчнээс бүжлэх юм бол скор харцсан унгаас Никодоз зөрүүлээ трейдинг шууд хийж байгаа юм байна. Флашн дээр гарч Никодоз дээр нейт гоё дэмж үзүүлсэн. Англи буудалтаа алдсан фэшер дээр. За машиныг орсон гэдэг мэдээлэл байгаа. Унгаас ямар ч хэлсэн нэг тулцсан нэг байгаа Никодоз. Никодоз дээр буудал амжилгуудсан дэглэрээ дуусгаж байгаа юм байна. Месси тэн дээр близэг унгаас 2-2. Creams бүр хойлоороо үлдсэн. Бомбо тавьсан. За Месси сайдны Мессиг унгаах хэрэгтэй байна. Технодер амгилыг хийж байгаа маань Месси дахиж overpick хийгээд Англиг унгааснаар Fnatic баг 5 дахь раунд авсан. За үлцэн 2 раундыг авалт байна уу IHC-гээс?
I'll swing out a couple of times. Now IHC are lucky here if they're going to get anything Yeah. more done this half, right? So there's only 2 more rounds of play left here. Annihilation has AK, so it's a question is does he really Хаглийн want the бодолдод AWP, нэг does he тийм want rifles? сайн бол биш байгаад байна. Probably leave the AWP at home, but I can confirm that. Алдахааргүй бодоод алдаад байна да. Мессийн чинь ямар гоё. Shooter's got to shoot. Get it back in your hand. Yeah, but if he hit the sitter, which was the first shot that was presented to him, That's a then different the round. round exactly right. So it's like, I'd just make score the AWPer. За энэ чинь шууд Okay. come on, short smoke оруулаад ирж байгаа юм байна. scores the rifler. He looks so He good can off do too. so many things. He's like Staun. He's the Mongolian Staun. Oh, Бартаг дээр үсэрч мэдээл авч исэн хүн дээр The new guy just getting bullied. 2 нээд орж ирээд унгаачлаа. Yeah, been chunked down in a very regular occurrence. За раунд жоохон онцгүй ихсэн ангил Fnatic have got a апа opening авцсан kill байгаа. and a minute and 20 seconds to play with. They finally start to activate this 2 AWP for 5-7-тэй, IHC. 1 дигэлтэй. They're gonna send Annihilation on a little hunt through the sewers. Yeah, I mean, this is a perfect time to be taking some risks, and I think at this point, as you get blitz walking through this Long tunnel, shot you should be гүйцэн hustling 3 back to тоглогч. that Yeah, if APD they're not bomb rotating site. now, the round's Yeah. already done, If right? you're not, if Агийн you're not хамгаалт gonna go байхгүй, for- I mean, if Бэдэр you're not дөрөв gonna save, авцсан. if you're gonna try and go for this round, you need to Camp make sure round the bomb site явсан doesn't да, think that's gonna IHC-ээс. happen. Especially like Blitz is За getting буцаад more information, төгнөө. guys. It's Агийнхаас definitely ахлаар not B. rotation-аар You know, ирж so it's байгаа not юм. B, and nobody's in За connector. алуу They стаб have to хийгээд be байгаа A. техно тэнчээ. No, and nobody is in connector, so Гараад Techno is ирсэн. За screaming at the top of ер his нь lungs мэдээллийг here. авцсан. Бүгд хойноос нь тойрцсон. Хойноос 2 тоглогч орж техно энэ чинь буудлаа алдсан. Никодосыг унгаас зөрүүл рөөж дээр унтж байгаа юм байна. 3 эсрэг 2 4. Fnatic stay up. If Данчинээс Annihilation fires хойноос the бүр ult, he лонгор gets тойрч байгаа exchange, маань he'll 2 be quite тоглогч. glued on his position. This flank might be able to Бомб manifest тавигдаагүй something, байгаа. but he needs to make his Рүү presence known. and- рүүжийг харсан унгаах уу? Яа буудалд нь амжилтгүй плейс дээр яа жоохон муухай. Скор фэшер дээр унтсан. Ангил ганцаархнаа аптай. Апа зөөж үлдэх баха энэ раунд. Into the next. Yeah. 6 дахь раунд Fnatic баг авч байгаа юм байна. Try every round, I hope, Dinko. That's very true. He tried to get a little bit more aggressive this time. Яа Just сая looked уг нь to хойно IHC, гоё гараад ирсэн байсан. Буудал жоохон онцгүй. stack in towards the boost and then completely avoid Annihilation the whole round. 8-6. Fnatic in a very nice position. Ер нь lower pass гэдэг мапн дээр лонгийг хайж тоглолт юм дөө. Тойлотоос л тэгэл нэг хальт харуулаарай. Not enough money for Fnatic to go chase down this weapon. Тэгээ сайтнаас ер нь орж ихийн Annihilation gets to харж keep it тоглолт юм moving дөө. forward. He's got 6 kills, the Overpass. offer of IHC. It's score to lead the way with 14. And it's Тэгэхгүй Chris лаад over дээр on 2 Fnatic тоглогч with авдаг. 15. 2 тоглогч нь би бинтэйгээ ойрхон тоглохгүй бол жоохон онцгүй байгаад. Нэг нь лонг яваад нэг нь шорт төрүүлчих юм бол нэг эсрэг ер нь 3 мөр дүүл магадлалууд ихсээд зэрүүн дээр нь connect trade frag-уудыг хийж чаддгүй гэх юм уу. Тийм болохоор ер нь л хоёулаа хамт хоёр сквад хоёулаа лонг хоёулаа шорт гэж тоглодог. Posting up to a line, getting that kill, making sure they can't За манайх ер нь connector хайж тоглож also байна. has 6 kills so far, but I think he'll За хоёр тоглогч хоёулаа яг пүшлээд за скорыг харцсан энд. should be dead, surely score. Yeah, back away. Өөртөө You flash got- you're a хийсэн. little Score bit харин of a дэрэн дээр gift нь that you гоё don't have ухраагаар now. Just явцсан. get the hell out of there. Outside of score in like round За, what, like score-ыг ер нь бол 3 тэгэл at 2 maybe, like, Одоо хайгаад давхчин да. IHC really hates aggression towards Fnatic-аас. blue door down the stairs. Yeah, it They're not hasn't in the been an mood for awful lot really, and same with towards A. So Short flash-н дээр яа англ дээр ямар муухай флаш ороод ирв Никодос. just a beautiful Fisher combo гарч there, ирээ, Flash унгаасаа. and dead. He's having a frustrating half here on the CT side. Really good work there from Fnatic to force that opening. And look how quickly they're just going to convene into a B hit. За, I mean, they're Rose sending Roy longer aggressively up push-лоо A ороод long. ирсэн. He's Please, clearing out нэг bathrooms хилэн right дээр. now to make sure he's safe. If he can Аа establish тэр some presence, тусламжаар throw that скор smoke, дээр that туслаа low ороод smoke to be ирсэн able to юм аа. creep За up энэ дээр long. бэлж Oh, they've шорт just 3 тоглож contact. Techno never Shift-лээ had any ороод chance, ирсэн. any Ямар нэгэн idea. I хог mean, everyone else шийдэхгүйгээр. is out of position. Misread from Тэгээд IHC, and тоглолт it нь should за be энэ рүүж seventh бүр round барьж for авч Fnatic. гад энэ зүүдээр аавн сэвж нэгсэн асуудал байхгүй. Ямар ч нэг тоглолт юм мэдээж байгаа. Бартак Crimson унгаасан. Please тэнд ямар их дэмж авч юу. A few extra Ориж squeezed бит out болсон. at the end of this half. Никодос takes down Bartak, Бартакийг just унгаасан. once. Please ганцаараа 20 HP нэгээс дөрөв юм хийж чадахгүй хаа альжинс. За хойно ирж байгаа рөөштэй дүүэлтэл унах юм болоо. Тэгсэн ямар ч сан динк гэсэн үг нь. Тэгтээ хангалтгүй байлаа. 8-7. Эхний агаас өгөн даваатаа сольсон доо. Нэм дөрвөөс 8-7 болчлоо.
Окей. За нэг жоохон юм зам ууч өрөдөө да. I've been going hard in the paint. I've been in the gym every day. Whole lot of wins on the way. Bossed up, feeling like I can't lose. Pulling up and I don't hesitate. Gotta make a move, make a play. We don't fall off like a cage. Bossed up, feeling like I can't lose. Higher power, make sure that Яа тэр жалж байгаараа тэр Jesus. Хай ани. Юу вэ? Шинэ камер таасан. Оо. Шинэ ер нь сетап болсон. We could only hold Chad down for most of the first half there of Overpass. He's gone now, Jason. He's had enough of Overpass, and I think this might be IC heading out too. Yeah, I think they might have had enough of Overpass. We'll see if their T-side's anything to get excited about. Struggled somewhat against Fnatic's slow pace, and I mean, obviously, very nice position, just about all tied up. Pistol round live in the second half. IHC facing elimination. This map to take us to new and keep fighting at ESL Pro League. Шууд гол 5 гараад ирж байгаа юм байна. Лонг гүк юм бол лонгийн хамгаалтан дээр нэг гол рүүш 2 рүүш тойлет дээр дугаалтай байгаад байгаа. За энэ л хүн аюул тариндаа рүүш дугаалтай хүн анхид шалгаж гарч ирсэн. 3 хүн байлдаад байгаа 2-ыг унгаацсан. Техно дээр дахиад хил амжилттай яа. Please инчээс Crimson унгаас ямар ч сан. Quad kill оруулаад ирж байгаа юм байна. Яачгүй дугаалтуулдаа их сумтай байлаа да. Гочин сумтай буу тэгээд сумныхаа давуу талаа. Two guns. Mate, they've been around forever. I feel like they haven't changed like the entirety of CSGO, and all of a sudden we're calling for nerfs. Аюул тарж магадгүй яачгүй аюул тарилаа. Никодос тэнцээс бас лонгор давхар гарч ирээ скорыг унгаацсан. But the winner of this дахиад 5 o'clock дээр аваад. A little bit later today at 7:30 p.m. it's scheduled. That's За энэ дэр бомбо ардаа үлдээж байгаа л. I'm sure we'll get to right now I'm seeing the За ийм раунд ярилцгааны раунд гэж боддог да ер нь. That'll be a rematch. So excited to see how that one will happen. IHC Once we get there, or if we get there. Нэмэл тактикал шиг л. Зарим багууд ч бүр 5 o'clock гаргаж ирсэн. Хойноос суугаа ярьж байгаа сүүлийн нэг 30-30 секунд дээр сайтлаа ороод.
you expect them to go through the armor as the best Asian team, right? So the major is what their main goal will be. Not just as the best Asian team, but just by virtue and off the back of some of the upsets they had at Katowice after that Katowice run. And I mean, the nice thing for them is once you get into that Asian armor, right? Like your map pool issues probably aren't as much of a problem as they are here in an event like this. Yeah, you'll definitely be able to play a few extra maps, that's for sure. But at this level, shown capable of playing overpass has been a real struggle for them, and now there is quite a few weeks off in between, so if you go out here you'll have a lot of time off to just go back, figure out your map pool and come back again, and that's always what Games pulsing анхны тойноос нэг дин гэсэн дахиад нэг дин гэсэн 5 HP дүүлсэн. Энэчнээс Fisher ямар ойр тараагүй боо штэ юу хийгээд. За Никодосыг нэг дартсан шүү Близ. Роуж гарч ирээд дахиад Близийг унгаач байгаа юм. 9-8. Ай Fnatic баг. Нэг раундны давыг авцсан да. Coming up later, so all you got outsiders versus Cloud9. За одоо бай раунд орж ирнэ. IHC-гаас. I'm looking forward to that one. I think it's going to be sick. And we do have Ямар a тоглолт tech хийх нь issue here for Roy, so hopefully we get that resolved as quickly as possible. Yeah, Cloud9 outsider is going to be fun, especially the way Shiro's been playing. Absolute beast, so I'm always down to watch someone like Shiro play when he's having a hot hand in a tournament. I would take Cloud9 in that series. Yeah, I think so. I think with the way that Shiro's playing, you kind of Buster also looked good. Yeah, it was cool. I think Buster came in at Katowice. I think we were a little too quick to jump the gun on our opinions of him, but coming into this event, he's definitely looked better. And I don't know, we'll find out real soon whether or not it was a sideways move, an upwards move, or a downwards move. Changing him for interest. Yeah, and we touched on this before. I think even obviously internally, they're always gonna say it's an upward positive move, and they had some reasoning to back it up. Just said he's a little bit more creative. Coming up with some new ideas to do things and bringing ideas to the table. So I think they're really happy about that one. And Katowice didn't look like he was super acclimated into the team whatsoever, but here, I mean, obviously it helps when Shiro's having the tournament he did, but Buster's had some solid games and found some ways to have impact. I do love how Cloud9 really, Hobbit in particular, has really tried to force us to say booster. That sounds fun. I like that. I like that pronunciation, but it will forever be Buster. Yeah, he has been. He's another one that's fallen by the wayside, a little bit late to come to the party. Yeah. Well, 9-8, as you mentioned. Timeout's all done, and action can now continue. IHC with AK-47s out. See if they have anything on the T side. Score. Lurken дээр яваад. Үлдсэн дөрөнд тогтож голоор гарч ирж байгаа юм байна. He's going to smoke out the tunnels, Molly, just to try and signal that potentially he has walked through them. Score нэвтэлт байна уу? Яг одоо Crimson 8 HP-тэй болгоцсон. Down to 8 HP. Дахиад ганцхан сум онцсон бол IHC still just chilling around. Four players scores, just having a distraction. Running low on utility, so if IHC use too much to gain bathroom control, they're gonna really be missing a few things to execute into the bomb site. Fnatic also at least starting out this half in this first gun round with a more passive setup. They've just rotated defenders back to the bomb site. Connector-аас жоохон гэсэн чи ямар гацчихв. Hello. Up here, we'll see. It's going to allow IHC at least to execute in on them and play their game a little bit. Yeah, this is where you set up, the Molotov or dice boxes. This is where you set up the smokes and the flashbangs that you need to chuck over your teammates in. But Mezzi's already playing anti-flash. Nikodas is checking out towards long for information, so utility better be perfect. But with those, Bartek's not set up for the Molotov. Falling back to it now, I think. But with this current slip they have going on, the score attack going long, the main thrust of this attack is going to be swinging off the long angle. Nikodas, 20 seconds. Орхгүй болохгүй ямар ч opening kill амжилттай Messi гарч байгаа юм. Яа, Messi ч юу ичвэ? Кино хийгээ ажиллаа. Акил ямар ч нэгийг унгаасаа. How he's done that, but holds down for 3K. And IHC, they get given all that space in the final play of the A side. Absolutely destroyed. That's a nice little transfer with the FAMAS from Mezzi. Salami alert. True, brother. Many players be able to do that, that's for sure. That's more of a toy gun, really. Probably do more damage with the foam blasters we've got here, but look at that. Ooh, that one. It was like he came back. He transferred twice. Yeah, it's well done. Sick.
It's UKCS again right there. Мэзигээ ямар удаалчваа өөр тоглолтойгоо дүүлдэг байсан. Анхил дээр бас гайгүй дэмэж. За анхил апа авах учраас мөнгөө сэвлээд үлдсэн диглүүд аваад гарч ирсэндээ за нэг дардаг раунд байна уу? Плейцэнд Никодос тэл дүүлдэж болтон да Никодос overpick хийвэл харагдсан яа. За please Никодосыг унгаас нэг дарцсан техно. Тайминг гоё дарж гарч ирвэл рож дээр уунгаацсан ямар гоё дардсан бэ? Хоёр тоглогчийг хоёр тоглогч уунсан бомб хойноос ирж байгаа шидэх юм байхгүй гол асуудал нь шууд дүүл раундууд явах гээд байна. За Бартак дахиад нэг дарцсан Месси тэнд байгаа хартсан Мессиг хартсан. За ямар гоё раундууд вэ? IHC скор хойдлоо харсан байгаа. Хоёр тоглогч сэвлэхээр шийдсэн. Яа, сая Blitz Techno 2 бүр ямар амар дарчуу. Mezzi's back to the B bomb site as well. Хоёрхан тоглогч армортайсан, Blitz Techno 2 армортайсан. Тэгээд арморны ч баг хэрэгвэсэнгүй дээ. Just nice deagle shots which we'll take. That's a great lineup from Blitz. I mean, absolutely wonderful. He knew the exact movement нэг л дарлаа. that you that Opera was going to take. So just magnificent. Yeah, absolutely. Анхил бүр апа болоо авцсан. За хойшоо гардаг дээр Crimson фармж болно. 2-round lead indeed. Well, down to a 1-round lead once it's Анхлыг хараад буудаад байгаа. Эвнин kill frag бол өрнөхгүй хаа чи. They have to spend money, so like I mean winning a round like this as clean as they did with those deagles and as convincing as they did. За гоё раунд шүү. Хийж бол яг хийсэн. Дийлтэй раундууд авдаг та гэсэн. Яг Techno Blitz 2. Яа, Techno-гийн дигл ингэж бас класс юм аа. Yeah, really nice deagle shots coming in and that's what IHC don't lack. It's just individual skill. They've got plenty of that. За гоё раунд скор сая хэд оног өөрийгөө олохгүй жоохон тиймэрхүү бодоод ирсэн бол өнөөдөр өөрийгөө авчирсан байна да юу ч бодохгүй тоглолдог. Тоглолтод мөндөө скороос. За Никодосын жоохон аюул тарих гэдэг. Яа, буудалтай алдсан болцсон мэдээлэл байгаа. Үлдээд энэ дээр нь шийтгэж болно, флаштж гарч болно. Ойрхон тоглогч үйл дээр рүүж тэнцэнс харж болцаа. Рүүж дээр мооло орж исэн ууг нь. Тэг нөхөлтөн дээр трейд фрагийг нээсэнгүй анхил ямар ч харж байгаа. Никодосыг унгаасан. За болж Никодосыг унгаасан гэдэг чинь том асуудал та. Том гавьяатай англиас. Хоёр апын дүүл анхил ямар ч илүүрсэн. За Бэлогоо шууд гүйж байгаа 1 минут явахсаа short inches Fisher сая сонссон уу? За сонссон юм шиг өнөр ротейшнууд ирээд байна. Fisher одоо яг бол сайт дээр ганцаархнаа. За энэ ч дүүлдэндээ Fisher Blitz-ийг унгаацсан, скор ямарчсан, динклүүлсэн, зөрүүлээ унгаацсан. Messi short аль эзэлээ өрөөд ирсэн. Скор улаан байгаад анхил 1-3 үлдсэн. Яа. Анхил ичнээс Рожиг харсан, унгаасан 25 speed сосод байж болно. Crimson no scope даралт байна уу? Яа, тэр сүүдэр харагдсан даа үг. And that's a big round from Messi. A nice try. Fasher holds for one, then it's all about Messi's distraction. The second player at short just not ready for it. And Fnatic put themselves in a better position, 11-9 now. Yeah, Fisher is well done. I mean, as good as you can get from Fasher under a lot of pressure when with teammates coming in. Yes, I googled сонсогчлоо. 11-9. You might want to check the connection settings in the Google Home app. And here we go, round 21. AWP out on Nikodos. He's going to get aggressive yet again. And this is the kind of defense you didn't see from IHC in the first half that Chad was calling for. It's on is like, get aggressive, get in their face, have this presence, look how suffocating it can be. Yeah, it's kind of wild to see that not come through for IHC, but Roy's made it work to perfection. Бартак энэ Месситэй яа муухай англиас гараад ирлээ Месси. Яг өнөн дээр гараад ирлээ Бартак. Short дээр IHC really ignored this kind of push map outside of I think it was Score pushing down with like an SMG at one point or
like early on. Чинээс яг бүүстэн дээр нь гоё барьж авсан. Дахиад нэг тоглож байгаа гэдэг мэдээлэл байгаа. Спартакийг унгасан тоглогчтой мессеж. Ямар гоё юм бэ, Блиц. Дахиад үзэх шаардлага байна уу? Блиц болчвол гоё. Чи бомбтой Блиц. Яа, 2 HP-тэй галаарч наалж ин да. Нээд гоё орж ирнэ гэсэн чинь. Гэтрээ явчлаа. Хоёр тоглож байгаа гэдэг мэдээллийг сонссон. Заавал хоёр тоглогчтой сайжрах нөх юм болов. Анхэл энэ лүркэн дээр яваад байгаа. За скоринг. За буцсан да. Крим. Фэшрик. Скор унгаасан. За нэг бүдүү юм дуурсан мэдж байгаа скор. Нэг бүдүү юм дуурсан шүү. Нэг бүдүү юм дуурсан скор. Яа тийм ямар гоё юм бэ скор зөрүүдээ Никодозыг унгаацсан скор 3 кил хийгээд раундыг аваад өгч чинь 11-10. Гоё шүү. Сая тэгтээ бомб тавьчихсан тоглож улаан. Яа хөлн харагдсан. Эвгүүдч шүү. Плиз энэ чинь коннектороор тоглож ямар ч амар унгаач шүү. Яа. Trying to stop the plant as best he can and make things difficult. Put him in an impossible situation. So IHC, despite some of the struggles on the map, continuing to fight back. They put Fnatic down to half bar. Тавангаар бонод гараад ирсэн. Энэ раундыг зүрхээ авч хэрэгтэй байна. IHC-гаас going for Kevlar and upgraded pistols. This is looking rough for Fnatic. I didn't expect IHC to stay in this, but they have. We mentioned it. I mean, as much as this has been a map they really like, and obviously picking it in this series, we saw some struggles on энэ раундыг авч хэрэгтэй байна. Close map against Fnatic. MIBR. Нэг раундыг илүүтэй байгаад байгаа. Хамгаалт 3-2-оор салцсан. IHC-гаас ер нь Б талдаа тоглолт хийгээд Connector B short long эзлээд байгаа. За энэ чинь split shift-лээ явцсан да. За мессеж энэ чинь flash идэж өгөх гээд байна. За ямар ч сан Fisher-ыг унгаацсан. Одоо болчих хэрэгтэй. Минутын хугацаа үлдсэн. Бартаг буцаад хагийн тоглолт хийж болно. За лүркэн дээр хоёр тоглогч яваад байгаа юм. За энэ чинь скор шортер өгн гоё гарч ирсэн. Мессеж зарт. Рүүж энэ технологи дарцсан. Яа, жоохоо эйгүү раунд 3-4. Хоёр тоглогч Б дээр байгаад байгаа юм. Плиз. Тай тоглож байгаа юм байна. За ямар ч хэвнийг отож өгөөд. Blitz setting up utility to maybe freeze the defense and maybe show that they're going to be falling back to the A bomb site. It's kind of working. Crim's cheated backwards, but they're not sold on it yet. Хаалуу феклэл ганцаарынгийн бэл оруулах гэдэг юм бол англи ямар ч ажилласаа одоо Б дээр ганцхан тоглож тэр нь Crim's за Бартак унгаацсан Crim's-ийг сая цэвэрхэн одоо за анхил нэвтлээ Мэзиг унгаацсан ямар гоё тоглолт хийчихв IHC-гаас зөрөгтэй боловч ямар гоё тоглолт хийчихвэ. Ажилчлаа. За Fnatic 2 тоглолт сэвлэх байхаа одоо. Бас эвгүй 20 секундээр тим хийж идэг бас зөрөгтэй биш шүү IHC. Амар фейк тоглолт хийчлээ ёо. Амар тактик явчлаа. Бас хайлайт болохоор тактик орж ирлээ шүү сая. Nikodon's looking to grab some guns right at the end of the day, but no one is evacuating this far. Annihilation. За энэ чинь Nikodon's exit frag дээр ажиллаад байгаа. Анхилтаа таарна. Ooh, Anchel gets one kill with then gets traded very end of the round. But it is 11-11. It is tied up and I see now Blitzing call орж ирж байгаа л да энэ гейм дээр. Blitzing call амар орж ирж шүү дээ бас. Chat did say if they go to nuke, he favors him to win, Jason. Yeah, I think he's showing him a little bit of love. Round эйгүү болоод ихсэн байсан. Хоёр тоглогч хоёлаа аад пиклээд цаад билүүний явж ороод 2 раунд авлаа. За энэ чинь Roy нэг ихтэй. But they have had trouble at times and they have lost some players to this aggressive position from Roy. And it looks like again he's going to find a way to split the net and find a gap. Fnatic багаас дахиад гараад ирсэн байгаа юм байна. The bomb's there. The bomb's coming right in front of him and it's alone. Sure. That's the bomb down. That's a huge player to lose right away. Fnatic feeling very good about this. No one's coming to trade because there's no one close. So Roy's just going to drop back to safety up in party. Just cover off this now, but it's going to be very difficult. Никодос хоёр ирээд тагсан байгаа. Бомб унтсан нүдэн дээр нь.
Well, how do you get it back though if you're IHC at this point? You don't really know where Roy's gone. And look, they're all split. Base One IT player at тэлбэр long, one эзээ player яваад back байгаа юм at байна. like the main choke point, one Score. player at stairs. Like there's no way Score to 3 actually work тоглолт together. дээр This is харагдлаа. chewing a lot of time off Ялаа the гэсэн clock. чинь And that's Фэшер another зөрүүлээ big унгаж kill. байгаа юм байна. Although with the stack, with that little bit of a boost, they should know Нико more Досыг харах уу? resources there. They have Харсан time to make this унгаасан work. So at the дөөжлөө. moment, Fnatic Яа just техно ignoring гоё шүү. the bomb and IHC's За picked it үлцээр back up. тоглогчийг бол мэдж байгаа. Бэгийн хоёр тоглогч гэдэг. Харин ирснийг мэдж байгаа юм болоо да. Tucks in behind the flower beds. Once they come into the side, it's all Фаш about унгаж Fasher. техно шалгаж гарч ирнэ. Ямар ч Кримстер амжилттай дахиад техногийн quad kill орж ирээд Фэшрийг унгааснаар раундын даваа IHC баг дээр гарч ирж байна. За уур пасыг hodчих юм шүү манайхан. For Fnatic, so let's see what they've got in this next gun round because Fnatic's going to be buying up into it. Nikodaz is going to have the AWP. He's got 6K in the bank, so you know he's picking that one up. And remember, Fnatic burned 3 timeouts in the first half. They just used their 4th and final one here going into round 24. So last chance for Key to be involved in the conversation to suggest any kind of adjustment and changes that they can make. It's proving a very difficult map and series for Fnatic to close out. За бас байж болох юм те яаны. Yeah, it's way more difficult than I think anybody would have Позицийн expected. талгаанд бол тэрнээс илүү нь бодогдно Maybe гэсэн. Nikodaz can start to find some of the form from the previous Бом map. This is балбар бол that тэгээ conversation бэлөө we had шийдлээ. even on Бэгийн map 1. хүмүүсийг унгаах тактик This is байсан. the kind of level you love to see Nikodaz at. Imagine if he could keep this up consistently. Well, it's not really had the best times here on the second map, but maybe this is where the CT off starts to feel a lot more comfortable. Гол гардаг дээр нь Oh, they'd love to have Nikodaz, Inferno version of Nikodaz back for хатад these last хийсээ few явлаа дээ. rounds. Скор лөркөн дээр бэдэр тоглож байгаа. Peeking mid, he's Никодосыг getting aggressive. No юу one's байгаа around да. though. Скор тэнд Кримсик смокны цаанаас унгаач байгаа юм байна. He's got Nice monster score. smoke and a wild За headshot just comes in. So Fnatic Гурав гүйтсэн. come into a really important round and they lose Никодосыг Crims чинь саран right да. off the get-go without even За seeing Никодосыг anybody. яаж хийж байгаа гоё унгаачмаар. Aggressive down the stairs. Nikodaz has to fall all the way back. He's got no support. He's alone here at the A bomb site. Mezzi has just now shifted over to Сайтан help дээр out. but Никодос Fnatic Месси is хоёр really байгаа. scrambling to get a grip on where this attack is going to come in from. I think they have the right idea. Смок буст гаргаад яар өөр жинжэнээс бартаа ямар гоё юм бэ. Коннекторын барьцмаас үзрэлтэн дээр Никодосыг анхил бараа унгаацсан. 5-2 Месси нөхөлтөн дээр хүрээд ирсэн. Лонг дээр моолоо хийгээд ямар ч хэдэн секундыг торгоосон доо. Дөрүүлээд моолоо хийгээд хөөснөр. Fnatic-ийн хоёр тоглож сэв орж ирэх юм болоо. Нам тавьда юу энэ да? Ritter. You get lucky on the opening kill, spamming through smoke. That's Crims who goes down, but the jump for information, Roy peeking up the stairs for information, both get punished. And we've got a map on our hands, 13-11. За гоё цэвэрхэн раунд авчлаа IHC баг. Hell yeah, we do. This is kind of crazy. Алчих юм бол Now these rounds aren't going to be easy for Fnatic IHC moving мөнгөгүй forward, right? болсон. 2 rifles Хоёр likely to be тоглогч saved, connected although let's байгаа. find out. They are hunting him a little bit. Техно конос нь Timing хараад there. унгаачлаа. Fasher saves За his нэг хүний life мэдээлэл байсан. and Ороод prevents ирж Mezzi байгаа from плейс getting дээр. backstabbed. But he has just knocked himself off the left. За энэ чинь Мессигийн мэдээлэл бас байгаа. And Mezzi will definitely be Connector-ийн tried out. тоглогч унгаах уу? Bartak. Ямар ч нэг боо унгасан болж байна. Taking some bullets towards the end there, but 13-11, 3 away now from IHC picking up overpass. Yeah, that's a really good kill to get on the other M4 because I mean Fnatic is not in a position to kind of force buy can't buy anything, strong, really. but they could have dropped to a half buy, right? За Two раундыг M4s and some баг deagles and a little bit холдуулаад of utility. That can be dangerous. Yeah, Obviously, Bartakийн taking one of the M4s out of the equation тоглолт is, гээд орж ирлээ is шүү. extremely nice. Softens him up. So Fasher's got the lone rifle, 3 deagles and a 5-7. За өнөөдөр Никодос англ хоёрын дүүлэлтээр англ юу дийлээд энэ за шифтсэн, донгор шифтсэн. Месси дээр nice score kill амжилттай. Бэдэр авч исэн ганц тоглогч нь унсан. Бэ сая цэвэрхэ. Really compromised position there. Either you get one on the solo play, but when he went through, there was just so many players. Раунда нэгээр ахуулах боломж гарч ирлээ дээ Yeah, this is IHC great. баг. Like, who cares that they have these 5-7s and deagles? Let them have it. Like, that's a nice тэрийг дараа way нь to just яриа. get an easy round. Хааны. If you're ever going to take an easy round, why not Арай have it be эртээ this шүүс. one? Yeah, quickest way to lose a round and the quickest way to win a round. Hitting that B site. За тэнд скор мэдээлэл харсан Никодосыг мэдээлсэн. Техно тэрэн дээр нунгаацсан. Rouge шатан дээр байгаа. Харсан да. Would love that bonus money. Magenta, Roy's Rouge зөрүүлээ унгаач байгаа away байна. with it, but not worth the Mac 10 because they're going to be buying rifles. За Crims энэ чинээс бүр
Шүүд Grims with a уурчсан little Бартак trickery ball's gonna унгааснаар. go off, and Раундыг IHC is gonna be ямарчсан. very pleased. IHC баг аваад 14-11, 3 2 раундын rounds эзэд away болсон from the third 14-11. map, 2 rounds away from Nuke. Хоёрхан раунд дутуу байна. Great position to be in. Хожиход Нүк гэдэг мап гарч ирээд хоёрхан раунд дутуу байна. Well, Fnatic, if they're going to be able to pull it off, they can't afford to keep losing these opening kills, and that's been a bit of a problem. To be fair, I'm not going to criticize them too much for the last gun round, because the opening kill they lost, it was Crims just standing behind a monster. Дахиад 2 раунд байна уу? Энэ раундыг авчихад тун ийг болон дараагийн бай. За энэ раунд чухал раунд та. Relatively dangerous game with that kind of a swing, and obviously punished for it heavily in the previous time. За энэ раунд дээр 3-2-оос Бэдэр 3 хамгаалт А дээр 2. Second one's in too. Коннекторыг бол IHC багт өгч байгаа юм байна. За Фэшерийн шорч хаа гараад ирсэн. Тэрүүн дээр харах тоглогч гэвэл скор байгаа юм байна. Smoke won't last forever, so Fasher Бартак энэчнээс dangerous spot, but you need to take some risks. коннектор ороод ирсэн. Яа энэчнээс I think Fasher's going to Ямар be very тоглолт happy орж that ирэх нь Bartak just threw that smoke. Feels like he has a little bit of safety now towards the door. Only one Bale angle that he's ер нь really all that concerned нийлж байгаа about. юм байна. IHC баг They're coming back to B. Техно А дээр лөркөн дээр үлдээд. Яа тэр Мэзиг нэгтлээд байсан Бартакийг унгаачлаа коннектор Great дээсэн. kill from Mezzi to pick up. They've just resmoked The monsters score. here for Fnatic. And they're about to walk into Фэшер Fasher, дээр but унгаасан. Fasher Фэшер ямар гоё юм бэ? Манай эйжент штэ энэ ч. That'll be frustrating. That's really frustrating. I think at this point, though, Duro. IHC have to be a little patient, slow it Big down. This is where Amwalter. you want to activate Techno out towards the long. He's clearing Орон things up. He's not in a тоглож position to pounce on it immediately, А but тэр if you ганц can have him maintain some яа presence, скор Мэзиг maybe you тийчээс can pull хүн some алахгүй defenders away. хүн But харахгүй Mezzi хүн унгаагаад байна. once again brings him back into an advantage. Яа Мэзиг энэчээс дахиад гараад ирвэл тайм муухад арах гэдэг зав. Плиз царны эсрэгээр барж исэн хоёр тоглогч унгаас дахиад нэг байгаа плиз. Third player, but the first two were great, and it does put Techno Никодос энэ чи автаа friend of сонсноо. annihilation in a position Сонсноо. where they can Никодос pull this яа off. Никодосыг унгацсан анхил ганцаар үлдсэн 25 секундын хугацаа Almost үлдсэн. perfect timing for Techno. Yeah, That's good almost. awareness from Nikodos Оогийн coming back up. timing It'd нь be гоё very easy for таарсан. him to just try and slide in over towards truck without Никодос thinking, арай because he илүү just юм vacated the position. So Annihilation байлаа. has just got to Энэ удаа. desperately За plant бомбыг inside the ямарсан smoke and тавьсан. hope he's not pushed. He won't be. 2-on-1 and Nikodos is going to play 2-ын patiently сэрнийг and анхил wait for Roy. Wow, there is a chance өнөө үлээж Annihilation is байгаа юм known for Никодос clutching уралсангүй. every now and then. But Fnatic cannot let this happen. They cannot let this kind of round Барцсан slip. тоглож байгаа анхлын хувьд. Nikodos has just been very patient. За, Now Nikodos Roy has гарч finally joined ирэхдээ him. харагдсан Just one да. flash left. Jump Тэр spot үсрээ and a хартсан. peek from Nikodos. Getting ready to peek into Nikodos this. There comes the flash. гараад Jump around the ирсэн. corner. There's Салгаж the attack байгаа. on the defuse. Doing a good Никодосын press байр on илүү Annihilation and болцсон. force him into the peak. And they play that one Рүүл really well. салгаснаар Fnatic do not slip up. They do not let that clutch go чухал against them. гэж ярьж исэн They're раундыг still in this on Fnatic the баг CT авлаа. side. Yeah, maybe he's got a chance of Mongol going for that байгаа, flash. Maybe IHC. he can pin down Nikodos well enough or make him nervous and find a way to isolate the diffuser, but man, that's tough. Couple cheeky kills for Fnatic in this round. The spam from Mezzi was the opening. Скоринг кил гоё юусэн. Блицинг Right here. Мэзийн That's great. That's You love that? хоёр an тоглогчийн муу amazing way to open хонгааллаа. things up. Yeah, I mean, Blitz does a fantastic double in the middle of all that action, but Fnatic get away with one. Timeout called by the Mongolians, though. Only their second. За tactical time out орж ирж байгаа юм And байна. they've got IHC багаас. plenty of money. They've got like, even if they were to lose this round, they've got like 2 more buys За манайхан нэг in them. нөгөө Чингисийн цавчилт гэдэг нэг тактик явдаг да. Тойлетаа смоклж I байгаа. see. Смокоор They're about to шифлээ pull off орчдөг. something unthinkable, and that's when he overpassed and Шийц staying юмнэр alive here. хийдэг раундууд явдаг да. But Fnatic still have an opportunity to win this, even in Team round, regulation. оролт Roy байна and уу? Mezzi having 2 good games right now. 23-14 on Roy, 23-15 on Mezzi. Found some real impact on overpass. See what IHC have called out of the timeout. 3 players Амар head цогцол towards top тоглож. mid. Голоор Nikodos гараад going for a ирсэн. peek and connector. Коннекторт нэг тоглож байгаа юм байна. Not seeing anybody, so he decides Fleet to go back ганцаараа to safety. In the meantime, голоор Spurs actually гарцсан. pushed through and taken water control Бартак via the коннектор tunnel. тоглоод ер нь Б-ийн He's just going to try and төлөө clear ороод that ирж out, байгаа. make sure you're not on the fence. If you get up on that metal fence, it's like the only position you can't be spammed or spotted from. За шийдэх юм багтаа болж эхэлж байгаа Fnatic баг. Everyone's just looking for a mistake at the moment from IHC. Crims's Score being very лонгийн смок patient. ороод Annihilation ирсэн. as well, peering through Monster, hoping for someone to just kind of shoulder peek or jiggle peek the boards. За ер нь Б-лгоо Very дөрөв condensed нэлсэн коннектор turtle defense at the B Fleet bomb site. яваад байгаа. Counter utility held by Mezzi. Looking for the set piece through the smoke, and it's coming right now. Roy's got a great timing on this rotate. Рууш за Бартакийг чивдэлсэн Crimс хартсан да. He spotted Яа. Crims's head, but now they have to go because Ямар the амар utilities флаш don't ороод move тэр in. үе Англи Fasher флаш does байсан юм dive байна. from the pillar, brings down Fasher three. 3 kill It's хийсэн. not the Плиз one зөрүүлээд for нэг one for the Dutchman.
Smoker Messi-тэй буудалцаад байгаа. Please өөрөө улаацсан. Мөнгө байгаа. За, ямар гоё биглээд дрөм шиг унгаач уу. Офангл огцсон тоглогчийг унгаасан. За, буцаад билүү аалуу явж байгаа юм байна. Сонсож байгаа. Одоо энэ дээр сонсоод rotation дээр нь орох хэрэгтэй. Rotation дээр гэж please аль үжээнэ ирсэн байгаа юм байна энд. Никодос дээр нэг дартсан please. Шидэх юм байхгүй ганц молотой. За коннектор Кримс орж иж байгаа. Кримсийг унгаах уу? 6 HP-тэй үлдээ. За ихэл дахиад нэг эзэг хоёр. Нэг тоглогч шатнаас гарч ирээд байгаа. Яа, хоёр тоглогч уг нь улаан. Англ авттай байгаад идэг. За Кримсийг улаан гэдгийг бол хэлж байгаа. Месиг унгаачвал Crims is slow about this. Annihilation has to know where Crims Crims is coming from, and Crims. they've got to be a little bit quicker now. Crims is the player with the Үчирээ kid. зүгээр Messi унаад doesn't өгчмөр энэ. have a Месси kid, багнаас no гарч ирж байгаа. utility, and Яа, they're энэ ч showing шоот Annihilation, алдсан. though. He's missed way too many of these, and he has to go За, for this time. улаан гарыг салхаа болсон Кримс ямар гоё юм бэ? Манай талд ажиллаад дангид нэг эсрэг хоёр клач авцсан. Мап point IHC баг авсан шүү ямарчсан. Яа, гоё шүү 2 раунд. 4 эсрэг 2-оос ямар амар тоглолт хийгээ ороод ирв. Please. Яалчгүй шатар тоглолтгүй нүүлээд ээ. Please-ийн тоглож байгаа тоглолтууд маш гоё орж ирээд байна. What the fuck? I mean, the attention's going to be on the 1v2 clutch from Annihilation, but that shot from Blitz is the real round opener for IHC that makes it all possible. I'll tell you what, too. You throw a flashbang that blinds both your entrance players on that B hit, and then you win a 1v2 clutch. You've made up for the Сүүлийн байж mistake. болохоор раунд Fnatic бол 3 chances бууны for хувьд бол дажгүй IHC болов to шийдэх close юм this out. багтаа 2 2 more smoke 2 timeouts to use flashтай to л fade үлдэж them. байгаа юм байна. За Месси Look at the энэчнээс utility нэвтлээд on байгаа да. Fnatic. They do muster up a buy with 4 Шиг шалгах уу rifles. Бартаг They're already Бартаг down to 2 smokes Бартаг and 2 шалгадаа flashes да and no миний нанд. kits. Яа Рөөшинд офангл ороод суудсан байсан. Хоёр тоглож байгаа. Ямар ч юм. At least trades that for information. As a small positive, but Яа Блиц 35 таа болсон нэвтэлчлээ. Месси ямар муухай That's a байна. really unfortunate dink at that kind of a distance as well to take, just as you're Бүдээ falling back and энийхээ try and get даваа back to the талыг гаргаж ийн да. Good damage from Mezzi. In-game leaders for both teams doing really well in this game. Зөрүүлээд Вилонгор нь явцсан And байгаа. IHC head towards long. It's where Messi they found a couple Belonging gaps at various points. smoke Obviously, the хийж өгч previous байгаа one юм. with Blitz. We saw Techno Яг find a really сайднараа nice одоо timing, ганцаараа pushing up long Messi earlier to kind биш. of mess Nicolas with the timings short of дээр байгаа юм Nicolas байна. rotating between the bomb sites. За This тэрүүн дээр time, скор though, it харцсан. is held down by Crims. 2 defenders. Зөрүүлээ харцсан уу сая? just missed Crims. Йоо Crims is сая tucked in the corner. Кримзийг хараагүй мó? Oh my But Crims god. doesn't see him either. Үу энэ чинь бүр зөрөө no. явчлаа хоёр тоглогч. No way. Nicolas at least Nicolas one connector. скор дээр шууд инсттэй шууд ороод ирсэн. That could have been. That could be a little awkward. And now Techno Nicolas' сонсоод байгаа position is Nicolas-ыг. given up, so that's alerted Techno. Йоо Техно буудалд алдах чи шүү. Fluffs it, he nearly messes it up. Яа тэнд Крим сайтн дээр орж явна газ Месси And it's just Blitz here on a 1 сайтны versus үнийг 3. бас англиг нь газ плиз нэг эсрэг 3 байсан. Not done yet. The kill from Амжилтгүй Mezzi on the entrance алдснаар bomb site was great because Techno, you could хоёр see раунд reading Crims дээд coming up зөрүү those гарч stairs, иж reading энэ хоёр someone багийн coming оронд. up those stairs, and as soon as За Mezzi ганцхан gets раунд the kill, he авчмаар байна realized IHC. he has to turn his attention and help his team actually get into the site. Yep. 2 more chances for IHC, but remember, they've got good money. They're not in any kind of a dangerous position quite yet. Although maybe if they lose this round, they're going to have Сая to dig тэгтээ real deep into the скор bank for Кримзийг this one. хараагүй мó? Нүдэн дээр нь л уг нь сая коннектор ороо ястэй. Little awkward there. Well, timeout for IHC. We're getting into the point where they just need one more. So you have a couple of opportunities to take this golden ticket. I think when you Тактикл тайм. lose За Inferno, Чингисийн and завчлалд you орж see ирээ that да. Blitz is sitting back in his Чингис, seat, Чингис. probably just thinking, damn, you know, we've probably given this Шортоор one ойр we're тоглоог probably байгаа. out of Шортын this хамгаалт competition. ер нь We сод come байж to the магадгүй second шүү. map, and you start winning ridiculous rounds. Fnatic kind of play themselves sometimes. Шортын Their хамгаалт clock сул down a байж little bit too магадгүй low. шүү. Whatever Ойр Blitz was тоглоог thinking while he шортоор. was just sat there between maps obviously worked. He's Хамгаалтаа been an сулруулсан absolute байж beast болно. out here on Overpass. 24 kills. High impact as well. Really cool to see. Roy again, another aggressive move. He loves to get up towards the fountain. Just information this time though. Ганцаараа He'll drop шортоор back. байгаа He юм. doesn't want to stay За одоо committed. яг нөгөө If he юугаа did stay хийвэл committed, хийх he л байна almost да. certainly would have gone down.
Шууд лонг гүйж байгаа юм байна. Өөдөөс Никодос автай гарч ирсэн. За тэрүүн дээр нь скор instant headshot хийгээд унгаасан. За Никодосыг хасцсан бол хасах хоёр л гэсэн үг шүү дээ. Ерөнхийдөө за сайдн дээр 2-2 хамгаалт 2-2-оор салцсан шүү. Бэгээр тоглож харин пушилсан амар их мэдээлэл авсан да энэ. Амар их info авсан. Blitz is the player just cutting off those rotations and holding the connector down. Please connector орж ирэх нь харж байгаа. Information play moving out monster or around winning I should say for Fnatic because they've got got 3 defenders here. Roy's in a tough position in bathrooms. Fast flank from Fasher's. За энэ чи Messi ямар ч техно унгаасаа Rose тэнд Батакийг унгаацсан. Ямар ч Cream скорыг унгаа please зөрүүлээ трейдинг хийцэн. Яа энэ унгаах хэрэгтэй байсан юм да. Тэгтээ 40 секунд 1-2. Яа Cream захилыг унгаагаад нэг раундын зөрүүт болж ирэхлээ. За сая нэг дөрөвний тоглогч бэ дээр явж явах хэрэгтэй байсан юм болов. Амар их инфо авчлаа BG2 тоглогч. Трэдүүд араас орж ирсэн. The extra flank from Fasher as the cherry on top works perfectly. A Galil, 2 Tech 9s and 2 Deagles. That's what IHC is going to try and close out this map with. Roy's just going to peek out, doesn't see anybody this time, just going to drop back into the bathroom. So it's just the same opening move each time. Бай жоохон тиймэрхүү гараад ирсэн IHC-г. Нөгөө одоо нөгөө тоглолт явж иртээ. Short-а смоклцсан. Одоо шортоор зүгээр шивлээ гүг орчдөг. Тэрүүн дээр нарийн тоглогч байхгүй байна. За энэ нөгөө завжилт гэдэг тоглолтоо. Никодос техно. Никодос энэ хоёрыг унгаачлаа. Лонг нэг орсон байгаа Rose-ийг мэдсэнгүү. Rose дахиад ахлыг унгаацсан. Близ 1-5. Эцэс хайр байхгүй хаа. Яа, овертайм гарсан. Яа, тэрүүн дээр нөгөө шорт ойрхон тоглож байж идэг байхгүй юу? Коннектор ч юм уу. Little bit of a difference to some of the previous broadcasts. We got no breaks, so we're just getting right into overtime. Yeah, I like that. It keeps it going. It keeps the momentum going. I don't think the team that's kind of on the back foot enjoys that too much, Jason. Probably enjoy a little 3-minute breather, but honestly, I think every short overtime эхэлж байгаа юм байна. Overtime эхний раунд. I think they're all just like they hate breaks to begin with. They hate all of them. Get into the action straight away. Nikos. За Nikos энэ чинь бүр short талаа гараад ирсэн. Towards party, it's a different look this time. Энэ чинь нэг флашыг гаргаж байна уу? Looking to grab the opening kill. This is what this is designed to grab. Ийш оржсны нэг бол мэдж байгаа флаштай гаргаж байна уу? Техно унах гэдэг. Уус алдуулсан техно. За анхил тэн дээр Rose-ийг унгааж байгаа юм байна. Нэг хүний мэдээлэл байгаа. Энийг Nikos-ыг унгаамаар нь флаштай гарч ирээ унгаас. За унгаасан яаж. 5-3. Messi connector дагийн сайдн дээр одоо хүн байхгүй Fasher rotation-оор орж иж байгаа юм байна. Би тэр нэг connector нэг How many times do we see this though? Teams struggle like with like 3 or 4 chances to close out in regulation and then they win the first round of overtime. Ямар гоё тоглолт хийчихв. It's just this mental pressure, but би тэр хоёр тоглолт хамгаалсан дээр ирсэн байгаа нь ямар гоё таймтай гараад ирвэ. Cream-ийг унгаас дахиад нэг тоглож байгаа. Шалах ус шалгаж болно. Близ тэрүүн дээр харсан байсан унгаасаа. Нэг ч дэмэж аваагүй гэд одоогийн байдлаар хойноос нэг тоглож Messi. Messi дээр техно бэлэн байдалд байна уу? Not prepared for the timing of IHC just coming right through monsters, so Messi is just going to back away. Yeah, you got money, you got a lot of it, but no point in risking the weapon if you don't have it. Шалахгүй хаа да Messi энэ унгаах хөх техног. He might not even take a shot at явуулчих юм болоо явуулчих болно. Явуулаад зөрөөд ninja diffuse хийж болно. This nightclub is always playing bangers. Yeah, this is a 24/7 nightclub. 24/7 watching all night. It's one of those nightclubs where you're just like, when do you have time to clean things? Never. So it's never clean. It's in Berlin, Jason, so might be an interesting club, that's for sure. You'd never know it was a nightclub. Overbuster сайн байгаа зү. Хожиж явж байгаад тэнцлээ. Оо, анхил энэ чэнэс бүр шалгаа гарч ирээ унгаачлаа. Нэг ч HP-ний дэмэж авахгүйгээр раунд авчихдаг юм байна. Yeah, he's probably frustrated. This is awkward. This is well done from IHC though to clear things out. The initial miss from Nikos lets him know there's aggression and Roy gets caught for perhaps the first time. Ингээл эхлэв. Ийм төр зүрх жолоо гарсан да. One round lead for IHC.
fourth and final timeout taken. Тэрээр Никодос. No timeouts left for either team. За tilt Никодос. At the overtime point as well. Дахиад tactical timeout. Сүүлийн tactical timeout байгаа тийм байна. IHC-аас оржсэн. Fnatic win this. IHC are out of Pro League. Fnatic бол tactical timeout-а дуусгасан байгаа. Decider day of days, in fact, at the end of Group A. Yeah, and winner of this series, whether it's Fnatic here on Overpass or IHC taking us to Nuke and eventually winning out there, they'll play twice. Eternal Fires waiting in that third game of the day. Sandwiched around Outsiders versus Cloud9. So full day of Counter-Strike for all you lovely people at home. And if you are the team that is going to have to play twice today, you kind of want to get this done in 2 maps. You don't want to have to play a whole load more Counter-Strike before you head into that best of 3 at the end of the day. So Fnatic looking to get it done here on Overpass, but IHC will continue to put up a lot of resistance. Those Ямар их damage авч байна. Players down low. This is the one. This is first blood. Smoke хараад байгаа. I think Crims has the jump on this as well. I don't think Score is ever going to expect it. How long does Crims stick around though? Smoke's about to fade. Yeah, Crims angle муухай юм байна. Crosshair right in his head. So Хартсан Score хараа унгаацсан. Ямар гоё юм бэ Score. When you're inside of the smoke, you do have an advantage when you phase it. So please энэ short ямар гоё flash хийгээ гараад тэр pressure дээр pixel дээр please байсан. Тэр өөр онц Бартаг нөхөлтөн дээр гарч ирсэн. Pressure Бартакийг унгаацлаа. За дөрөв дээр Score харин явуулсангүй. Short нифлээ унгац 3-3. Look at Roy. Look at Roy. This is a really late push to wrap around towards long. Now he's got some information. Now he doesn't realize Techno is all the way close up to the A bomb site. So there's a little bit of snake in the grass still for IHC. Short тарж болно доо. За Messi. Score has slipped out. He's done everything he can for IHC. Яа. Заасан явж болно. Техно орсон байгаа. Никодос тэд үүлэх чухал. Харсан. Яа, Никодос унгаацсан 30 секундын хугацаа ангил ганцаараа 1-3. Short орж ирж байгаа. Агийн short-оор. Shift-лээ явцсан. Никодос ализины байршлаа өссөн банкн дээр очсон байгаа. 18 секундын хугацаа үлдсэн. 10 секунд. За бомб тавилт чимэн дээр Месси гарч Мессиг унгаасан. Айлын гоё буудал. Бомб тавилтан дээр тэн дээр өөж унгаах юм байна. За nice try гэл. Really, the most important play of that round was Fasher's aggression through short, right? They lose the first player, but he gets aggressive. He finds 2. I thought he was only going to get away with 1, but he hit a really nice shot on the player inside of Khan. And that, I mean, IHC even pulls off pretty well, like that kind of like mid-round lurky style at both bomb sites. That's going to be really popular on Overpass right now. One player kind of lurking out Monster, one player Techno bomb site, and either of them pan out. One of those was hopefully going to provide the opening for the bomb, and they both failed. За энэ нээд team чихтэй юм үзүүлсэн гоо. Score дахиад short smoke дээр суугаад байгаа. Oh, these wall bangs have really become consistent. It feels like over this game. You know, we've seen a lot of kills scored. Crims тэн дээр шатаад 45 HP Crims is болсон. getting attacked by utility right now. He's very low on 45 HP. Please. Not loving it. Not loving it at all. Гоё шийдэл ороод ирсэн. Flash гараад байгаа. Англи дөрөв дээр нь харна. За Techno энэ дрөө шиг ямар гоё унгаач юу. Коннектороор хоёул тараа суудсан дээр. Please энэ дээр. Оогон толгойг нь харсан. Crimson Fasher get aggressive to make sure nobody's escaped. За энэ чахаад өрөөд ирсэн. Энэ хоёр жоохон эвгүй байралд ороод ирсэн шүү. Messi энэ Techno-д зөрчсөн. Никодос speed байгаа юм байна. Messi ганцаараа дээр авч байгаа юм байна шүү дээ. Энэ дээр Techno зүүн савн байна уу? За Techno-лоо мэдээл явуулъя. Techno баруун ч байна. Techno гарч ирээ баруун ч хараа унгаачих Messi-г. Fasher тэнд Score-ыг унгаацсан. За Messi-г энэ дээр англи дээр унгац бомб бариад авцсан. За Techno гарч ирж унгаасан нөхөлтөн дээр Никодос өрөөд ирсэн. За шат мол олцсон. Бомб тавих Бартак энэ дээр банк ороод ирсэн. 3-3 байрал дээр. Хойноос Crims коннектор ороод ирсэн. Яа Crims муухай байрал дээр Никодосыг ямар ч унгаасан смокт бомб тавьсан юм байна. Techno энэ Fasher-ыг унгаад Crims хойлын нэг тоглож мэдж байгаа флашн дээр мэдээс харсан плиз. 1-3. 3 тоглолч байршил гоё. Crims safe гэсэн юм байхгүй сүүлээр авна.
За яг нэг байлталтан дээр трейдэн дээр гарч ирж унгаанда. Блицийг шалгаа гарч блиц барьсан байгаа энэ чинээс унгаасаа. За ямар ч раундын даваатай. Overtime. Эхний хагасыг сольж байна. Yeah, and you hope that some of this momentum they've just built up in this T side of overpass, 2 of 3 rounds is going to transfer over, and they're going to come into the CT side with a hot hand. They did win the half initially. Амар хэцүү бодолтой он гэснэ. Зогсож байгаа юм байна. They did struggle at times. Let's see what it's got now. Money's not a problem. Annihilation with the AWP. Everyone's nice. За, шууд 19. Хоёр дахь The magic хагас. number. Энчнээс манайхаа явуулаад дахиад коннектор зүгээр өгсөн. За тэрүүн дээр бүүсэж байгаа тоглолт байхгүй. Өсөрж байгаа тоглолт түрүү ингэж нэг бартак нэг унсан. Одоо энэ удаа тийм байхгүй. За халдсан толгойн юунд нь захтан димдээ өгшөө. And again, a very similar defense that IHC had in regulation. Far back, Annihilation has been playing underneath the sign at the A bomb site with the AWP scores, just jumping for information back to bank. So we really have no idea of timing or control or aggression in bananas from Fnatic, or in bathrooms, excuse me. Bananas. Yeah, bananas. Short тараатайгаа яг л скор 2 агийн сайтан дээр би тэр 3 тоглолт. За энэ smoke алдсан. Smoke алдсан. Techno өөртөө smoke хийж өгөөд цагаар явчих юм болов. За энэ дээр англ Никодозыг унгаасан болж гин. Гоё англ хараа суужсан англ. High risk, high reward гэж. Short-аас нийлээ. Суулцчихсэн тэрэн дээр Никодоз гарч ирээ унсан да. Fnatic's going to start moving up towards the A site. Crims at long and a 3-man push up the main stairs. За Месси энэ чинь санхлын байрлалыг молоод орж, флаштаа орж, агийн тоглолт орж ирж байгаа юм. Агийн сайтн дээр одоо 2 тоглож байгаа. За скор ямар ч зэрэг өөршиг унгаас скорыг дахиад фэшер дээр унгаасан амжилттай. Англ Мессиг унгасан Кримсийн мэдээлэл байгаа. Англ энэ дээр хараа унгаацсан. Ямар ч нэг раундын илүүд, 2 раундын илүүтэй. За ганцхан раунд. Тэгээд нүк. Change доогор зураас. Change. Yeah, this is fantastic. Well, I'll tell you what, they had 3 chances in regulation to close it out. They had 2 chances in overtime, so at some point they're going to have to grab hold of this. Some point they're going to have to actually push it over the finish line. Good shot from Annihilation, good hold on Nikodoz, but score is the real winner. Just as he comes offline, nice double kill as Fasho swings out for the trade. Сайтаа мундаг амгаалсан. Сайтын Ага сайтны 2 тоглолч 3-2-оор нь хувааж аваад раундыг авчлаа да. Рүүштэд үйлдэн коннекторт. Би л урд нь тоглолт хийж байгаа юм болов. Ямар ч би шортыг хийсэн. Коннектор тугны өвөө байралтаар оролцсон Блиц. He's worried that they might push up towards the playground, but it's Blitz down here. He can't be caught. He can't be detected. Close to being so. Blitz. Matrix шиг л шүү дээ. Өөрөөр харцсан унгаасан болж гин. To get the first kill of the round, Roy is caught. And the advantage now байгаа. Бартакийг харах уу? And Crims doesn't go wide enough. He's яг сая бууныхын үзээр харагддаг дээр флаш орж ирээд Crimson анхаарлыг сарниулсан. Advantage of manpower and of information. Score is already pushing. He's going to start wrapping behind it. Pushилсан мэдээлэл авцсан. Бэгийн тоглолт гэдгийг мэдж байгаа. Rotation-од одоо гис орж ирэх хэрэгтэй. Агийн байр тоглож гис орж ирэх хэрэгтэй. За энэ smoke ямар гоё smoke ороод ирв. Скор хойноос нь явж байгаа short дээр Techno Crimson унгаасан, Fasher-ыг дахиад унгаасан. Nikodozыг харцсан байгаа. Нийт гоё. Скор хойноос нь ирсэн байгаа. За long байхгүй гэдэг мэдээлэл байгаа. 2 short. За ингэж илүүл хийх хэрэг байхгүй шүү Блиц. Ганцхан раунд 4-2 болж гин. Илүүл хэрэггүй. Скорын хойноос нь бүрчилсэн тоглож унтсан Месси. 2 тоглолт шууд хоёулаа одоо коннектор гүйчих юм бол цаг байгаа хагийн сайтан дээр хүн байхгүй. Анхэлгээс буцмаар байна. Анхэл смоктой байна. Смок гоё гэдэг шин ийвэл. За анхэл руу. За сайт оруулж 3-2 ретекэн дээр тоглох гэж үзэх юм болов. Бомб тавигдсан ямар ч 14 секунд. Никодоз энэчнээс анхлыг унгац 2-2 болцоо. 2-2 болцсон шүү. Шидэх юм 2 баг хоёуланд байхгүй. Цэвэр дүгээлэл энэ раундыг шийдэхэндээ. Никодоз Technog бариад байна. Яа, Techno дээр унгаацсан Бартак 1-2. Мессиг унгаасан 1-1 Бартак Nikodoz short дээр байгаа. Oh, smoke байгаа. Цаг байгаа юу? Цаг байхгүй болчих шиг харагдаад энэ цаг байхгүй юм шиг байна.
Яа. IHC, they were in the perfect position Жоо to close хуучлаа down all the да. advantages. That felt like that was their map. Fnatic 2-4 pulled back. раунд It's the алчлаа. classic. We always talk about it. That flank Хоёрын from эсрэг 5 Score, раунд. he cannot be activated in that sense. He cannot let himself die in that position because he is the linchpin that allows them to stack the B bomb site. When he pushes into that tunnel, like you've already won the round. If you keep them boxed Nicolas-ийн 2 in, kill. it is so hard for them to Анхэл сая escape. хүлээж But хөстөөс юм once болоо you go 3-аас down, тоглох байсан юм your болоо. team is entirely out of position. We're about to see IHC choke another map point. За I think. тэгтээ болоогүй сүүлийн This is a раунд. real possibility now for Fnatic to bring us to double overtime. That was a 2-on-4. Yep. You can't close that. Well, Creams. be put in the tumble dryer. Коннектор ямар ч зэзлээд. Fnatic-ийн коннектор шорт эсэл тоглоод байгаа. Just back to the slow standard play. Голоогц манайха ерөнхий хойноосоо тоглож Fnatic байгаа юм байна. clearing out all of the close corners. Элонгийн мэдээлэл байгаа. Анхэл энэ чинь сайт пүүжлцсэн. Can't afford to miss this За shot. тэр доор харцсан да яа. Ажлыг буудал алдсан. Draws behind Dice. Тойлет молотовдод шортлоо нээшидсэн. Шортын нээд 2 орж ирсэн дээ. За өөртөө флаш хийж өгөөд. Хурдан тоглолтоо ороод ирлээ Fnatic. Яа энэ смокер яг гарах гэдэг. Плиз тэрүүн дээр нь бэлэн байж юмараа. За скор бэлэн байсан тэрүүн дээр. Скор 2 килл хийцэн. Гоё шүү скор. Месси 16 HP-тэй. Ямар гоё юм бэ? Плизийн нээд ороод ирсэн. Скор. За Никодос гоё доо. 2-4 дахиад 2-4. Анхэл энэ ч унгаас 1-4 Никодос чи юу чадах юм бэ? Анхэл харсан. Nicolas, now 1v4 ahead of him. Плиз. Missing every shot that comes. Бартаг унгацсан. Цэн чинч. За what дэ доогор зураас нүк. За уур пастер бүр хожлоо Fnatic-ийг. Ямар гоё тоглолчоо IHC. Nico who? Yes. Nico who? За скор сүүлийн дээр раунд аалга орж ирж сийдэр раунд ямар гоё тоглож юу. Ямар тоглож үзчихвэ. За скор гал. За манайх хэдэн минут завсарлаа тэгээд 3 дахь мапаараа уулзъя. I bet I show it into a dim. How you hate and then lose again? How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback. I just want relax. Brand new whip, two-tone. I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits. I live in. We pack, man. You never gonna like us. Get them on sight now. Let them on like that way. They know I'm more righteous. Look at my life. I'm living alright. I'm nice. You know I'm alright. Looking like Christ. No need for the hype or fight or telephone vipers. No need for the telephone vipers. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. I got much to do. I'm biased. Big bosses move in silence. Watch it. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. I got much to do. I'm biased. Big bosses move in silence. Yeah, me, I'm moving quiet. Ask me, I need an island. New watch is perfect timing. No need for the surface shining. Ask me, I need me a few. I need me an island. I'm keeping it true. The man, I'm a wild. I'm keeping it cool. No need for the telephone hype from you. Yeah, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Wrong move, I bet they gon' rise. No need for the telephone hype, yeah. Tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, yeah. Tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah.
supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta run all like we supposed to. It's light work. Just looking at the wrist of the ice work. All this shit on me like Well, wouldn't you know? We're talking about an overtime that then turns into an IHC map victory, keeping them alive not only in this series, but in Pro League as a whole. Fnatic now finding themselves on a back foot. Have a bit of enthusiasm, Trace. That's IHC's biggest win on Overpass ever. Damn, Chad. Put some respect on the name right now. Is that 1 or 2 C's on respect? 3. I like it. I like a little bit thicker. But that right there, legitimately, is their biggest win as a team on Overpass, taking down Fnatic. Sure, it went to overtime. Sure, it was a close game. It was an entertaining game, but that's their biggest victory on Overpass ever. And you thought they were going to throw it away by losing that 5v2. Yep. I mean, you know, score on the flank, playing a little bit too fast. You hate to see it. That's just a classic for an underdog, right? Like to lose a game in such a fashion. But yeah, an amazing win for them. And I think probably all the reps that they've been getting so far in this tournament on Overpass have helped them to, you know, just take it to a third map. I had to jump in the conversation there when the cast was going on early because Score in the first few rounds was aggressive. He was pushing up Party. He was pushing up, taking a lot of fights right there. He was even in Playground one round against the... actually, I think it was against the first Rifle round he was up in the Playground area. But that aggression came in early on the CT side, and then Fnatic clawed themselves back into what was more than a respectable first half of play, splitting pistols. But just to look... For IHC to lose Inferno, that was always possible, right? Like they're against a better team because Fnatic are the favored team still here. And then to go into Overpass, I thought we were done. I thought it was open and shut. You did say that. It felt like there should have been no conversation in this just because Fnatic, that's their home map, home turf, a map they pick consistently time and time again, a map they look very proficient on, and IHC are able to steal that away. This continues to buoy the stocks of IHC saying these guys are legit. Like that, even if it's just that map victory, that is a good map victory, right? I know I'm only talking about map wins here, but I think for a team who we're seeing make progression to make a win like that, it's really good signs. It's a good sign, and probably a little bit of a breath can be taken. I mean, yes, you go to a third map. Yes, there is one map separating you from losing the series on either side of the coin now. You still stick with your prediction, Chad? They're going to win Nuke. Yeah, they are, because Blitz, he doesn't leave. He's sitting there. He's still chill. Look at him. Is live. Hi, Blitz. How you doing, man? Hey. See, he's got a thumbs up, smile on the face. He's chilling. He's the only person from both teams who's just hanging. I don't know what he's doing. Sometimes you got to think about your whole life, Chad. You think he's playing chess right now, maybe? He's thinking about the game against Henry he's got later? Oh, that's probably troublesome, actually, when I think about it. He's thinking about having a nap. Yeah, he feels it's been a long week, mate. It's been a long week, lots of games. A lot of Counter-Strike, but for a 6th, 7th decider, you know, for IHC to come in this group, they weren't necessarily super favorites. They're in the bottom 4. Yeah, I mean, we can't sugarcoat that. But now you've got a real chance to potentially play Nuke and do your thing over there. Well, that's the thing. If they are able to beat Fnatic, right, and then Nuke, they like Nuke. They're a team that likes Nuke. That is the fact of the matter, to be completely fair with you. I know Dinko tried to trump me and say, well, Fnatic beat G2 yesterday. Sure, but I don't know what context that had. Like, are we saying Fnatic's the best Nuke team in the world? TV guys that compares players, you know, greater than, and then, oh, this team is better. So use Counter-Strike maths, basically. So not quite a contrarian, but, you know, just well, I mean, a statistics also in those maths, IHC is already the #1 team in the world because Cloud9 beat G2 and IHC beat Cloud9. So there you go. So with that, the IHC are #1. Back it up. I think that's the analysis done, and we'll be seeing you guys later today with IHC versus Eternal Fire. Could it be that simple? No, look, honestly, I think Score's been in good form in 2 back-to-back maps. I think he's one of the more pivotal riflers in the team, and alongside a Blitz, who was highlighting during the cast, was doing a good job as that rotating man. So I think the fact that those 2 players are showing some good form right now fills me with hope. Annihilation getting that clutch, I feel that was necessary. He had some moments throughout the game, especially on the CT side, where it looked like he had some sitters. So yeah, look, I think here that at the start of the day, I'm thinking 70 Fnatic, 30 IHC in this series. The eye test is right there. Now that we've gone all the way, I'm actually going to go 55, 45. I'm not anything crazy, but I think IHC could do it. Just giving yourself a little bit of an out. I need some wiggle room. And, you know, a guy that's giving IHC wiggle room has to be our Air Force Aim High. Who did we pick? Score on the door. Well, that makes sense. He had the biggest scores on the doors. Absolutely. And here they are, those numbers. He wasn't stuck on Overpass, Chad.
Yeah, it wasn't the dryer that I prefaced by any means. Opening duels though, that one's sticking out a little bit. That's not too bad. That does help things. I think Blitz as well. He had 100 ADR throughout that map. Being able to contain that score, that ADR is pretty damn nice. But this is obviously look. We're learning more about these guys every time we get to see them step into the server here. You know who the roles are, you know what the aim's like on all of these players, but you're kind of seeing a bit more of their identity, right? Because traditionally, we would see IHC, maybe once or twice every 6 months. Now I feel like every time we turn on the telly, IHC are there, right? We've had them consistently now over the last 6 months. Especially this week. Now that your boys from Greyhound aren't that good, I can go for IHC, yeah. I have to support somebody from the greater region, I suppose. Here in IHC, me and Blair, we can unite with our powers. Now, what would Bless say in this moment? If we just had to guess, WWBD. I feel like what would Blair do? Yeah, what would Blair do? Maybe not say, but I mean, obviously, you know, he's got an affinity for supporting. I like how you're saying greater area. I feel like Brazil is closer to Australia than Mongolia is, but sure. That could be the case. Somebody needs to get the tape measure out. But the next RMR is going to be in Mongolia for the Asian region. That's the capital city. Yeah, everyone's going to have to. My Greyhound boys are going to have to go there. You know who's coming as well from Australia a little bit later in the same group as Greyhound is Rooster. And I know the MC is probably listening in the back right there. He's a big fan. He's a big Rooster fan. He's definitely, you know, and MC was playing Face the other night with Rushley, I heard. And TJP, who is one of the members of Rooster, joined them. And I think he dropped like 40 kills or something. So Rush is now a Rooster fan as well. Smoke 1,000 Roosters, Trace. I don't know if you have to necessarily smoke them. Yeah, I mean, I prefer, you know, like a grilled chicken. Yeah, of course. But yeah, I think you're onto something right there. Smoking roosters. Chad, over to you. What do you think about getting your rooster smoked? We have a place in Australia called Red Rooster. It's a chicken joint. You go there to get rotisserie chicken. And we also have one called Chicken Treat, which is basically the same thing. Yeah, shredded rotisserie chicken is pretty fire. And you talk about smoking roosters. Mongolian barbecue is fire as well. Have you ever had? I've never had Mongolian barbecue. I have. What do they have on offer? Meat. Okay. We like meat. Fair. Yeah. But there's that age-old debate. Oh, Korean barbecue versus, I don't know, pick one. Brazilian barbecue versus Southern barbecue. Korean barbecue beats every barbecue. Southern barbecue is pretty good. Southern barbecue is fire. I mean, Texas barbecue, brisket, all that stuff. Pretty good. I mean, that's Southern, but it's not Southern enough. They don't have a white sauce. You know, it's like a horseradish-based thing. It's really good. But anyway, talking about his barbecue. Sorry, I just got really passionate there for a second. He's thinking about home for a moment there. I can't stop thinking about the meat, which is not what we're going to be talking about when we come back. We come back, we settled the score in this series. You don't go anywhere. You're watching Pro League, and it's 17th season. Wear your passion. Share your passion. Wherever, whenever. Gaming is a lifestyle. Get your merch at shop.eslgaming.com. The bell tolls for Cologne. This cathedral, a cathedral that is stacked from the earth to the heavens with the greatest of all the fans, the most passionate. Got an in, but I ain't stopping till I go get me some more. Tell the wait to sweat another round. Millie on my wrist, I bust it down. King in my city, wear the crown. Got a check, need another now. I can never get enough. Woo. Yeah, that's right. I can never get enough. Come on. Woo. I can never get enough. The crane get money, need a new set. Try to go again, session, need a new bet. Been here 10 summers, boy, and I ain't lose yet. Cause I can never get enough. Yeah, we been going up on a Tuesday. I'm Bruce Lee, turn your ego into souffle. Feel new, that pop bottles of Douce with my real new. That's down south like Bousse. Turn the VIP into the projects. Don't pay attention to the ghost that y'all set. I'm out in Bali, girl from Somali. Put her in a
I'ma hit her with the ollie. Started up the business, turned that into a car. Used to work the lobby, moved it up a couple floors. Views of the hood, turned that into the shore. I just made another M, I gotta go get me some more. Sat a waitress, short another round. Millie on my wrist, I bust it down. King in my city, wear the crown. Got a check, need another now. I can never get enough. Woo! Yeah, that's right. I can never get enough. Come on. Woo! I can never get enough. Ukraine getting money, need a new set. Try to go again, session, need a new bet. Been here 10 summers, boy, and I ain't lose yet. Cause I can never get enough. Yeah, went and beat the odds. They thought I was insane. They was sleeping on me. Went and beat the odds. They thought I was insane. They was sleeping on me. I was meeting Ben Frank. I've been tying up my hands, booking flights, setting trend. I was meeting Ben Frank. I've been tying up my hands, booking flights, setting trend. Catch me in a two-seater, Grim Reaper, all cash, no visa. Stacking fast, I've thought I had a bill printer, but I cut 'em out the grass with my weed trimmer. These haters ain't competition, they see me do renditions, no question, most misled. Welcome back to ESL Pro League. We've got IHC and Fnatic going to map 3. It's Nuke coming up. My name is Zinko, joined by Sponge and Moses for this one. Nuke, did you expect it? I did. I didn't. Not in this fashion. No. I thought we'd get to a third, but that was with IHC winning their own map Winning choice. Inferno? I didn't think they would win Overpass. No, I don't think anybody. I didn't expect it until at like some point during Overpass something switched, but like I didn't expect to see that kind of an IHC play Overpass the way they did. That was cool, especially when you consider they dropped the final 3 rounds, 3 chances in regulation, and they bounced right back in overtime and just get it done. But this is the reps they need as a team mentally, and especially getting across the line in an overtime game against a team like Fnatic on their home map. That's great mentally for IHC. That's going to revitalize you, give you a bit more focus coming into Nuke right now. Yeah, and I mean, the nice thing if you're IHC is you had Score, who played a fantastic game, had massive impact on Overpass. Blitz played a fantastic game as well. Annihilation had a good clutch. You had a bunch of things work out. Techno was good on the lurks, and here they go very fast. Well, very quick indeed. Blitz goes out and gets a double. Now, how good was he on the second map? He was just incredible. Round's over. And yeah, straight away into the side, no issues. We'll see if Roy does anything here. Score just comes back into the lobby, and it's clean. IHC with the pistol. And this is the thing, the gamble on the CT side. Start 3 heavy ramp in case it's a ramp rush. They run straight in towards the top site. You lose both the opening exchanges, and then you have to try and retake with the T's already set up. So, as I said, round over. Yeah, I mean, the upper bomb site on Pisteron can be tough to defend. Even if you have all the resources there can be some awkward stuff that goes down. So, I mean, diminished, yeah. It's the one round as well if you're the T side. Ooh. Maybe not the one round, but oh, there it is. Techno will remove him. One of the rounds where you have a pretty good idea that the CTs won't have both incendiaries, right? If you want to be a little bit crazy and pissed around incendiary, sure. You don't see it too often. But you're not going to have hut and door blocked. Exactly right. Yeah. So that's why they were able to find both paths of least resistance here, and Blitz opens up. I like that play from Score too. Annihilation gets contact on the flank, and he's like, we got numbers. I'll come back and help out. I'll come back and swing for this fight. Beautiful. Cloud9 have just entered. Hello, Hobbit. Hello, Axile. Hey, guys. Hey. Hey, what's up? They just entered the studio. I'm trying to make it a bit more lively in here, guys. I'm going to say hi to everybody. Trying to be a little friendly with the players. Let's play around. Let's say hello to everyone. Make everybody feel seen. Do you think that the nerf Шийдэх юм gun бах can hit таа юм байна. Байцаагаас. I do. The foam blaster Манайхны shotgun. Here we go. 4 смоктой. I reckon you could do that. Нэг Chad. флаштай. My parents would do that. Нэг смок хааш ичж байгаа юм. А Томми үдлээ. Хазаар л үдж байгаа юм. Yep. There we go. It does hit. Even aimed it in the direction of the teams. Wow, you hit Hobbit right Хазаарын now. үдлөө хийсэн. And we'll be needing a stand in that group. We'll be Дөө playing ямар Overwatch шангуул later today. ороод ирв. Тийм баха. Sorry, Hobbit. Force by scenario. За энэ чи Томми I feel like he's lucky he came in. шарын дэшээ молотоо хийж гин. He really
not that the clutch was lucky, just that it was a redeeming round. Yeah, and I mean it was like deja vu to the clutch he had gotten beaten on. За шууд аалаа ороод ирсэндээ энд Fisher гарч ирвэл харагдана. Харцсан байгаа манай тоглогч нар амжилттай. Томи ud утсан, сайтанд Mezi унсан, Roach дахиад байгаа. Roach 2 кил хийжлээ амьдраад буу авцсан. Өөрийн дээрээс нэг унгаацсан. Оо за манайх чи ингээл раунд. За 2-0. Now I'll be honest guys, you know how I came in and I said, yeah, look, I think the IHC Батаха манайхан. Yeah. Well, when I was in checking Нүктэр бол батал гэж бодод штэ. J-Raz and MC, they're hanging out. They're doing their bits and bobs back there, and we were chatting about the series. And MC goes, "I reckon they can do it." And I go, "What?" Because if they get to nuke, I think they can win it. So I went, "All right, I like it." And then I've just stolen MC's prediction. За энэ чинь түрүүн force buy round хийсэн. Одоо мөнгөө. Okay. Карбонууд аваад Армангол гарч ирцгээсэн юм байна. Fnatic-ийн. Май тав тоглож байгаа юм байна. IHC-гаас тал тийшээгээ явсан. Бомба хойно үлдээсэн. Анхилбар гадуур яваад мэдээлэл аваад байхгүй гэдэг мэдээлэл өстөө доошо тоглож болно. Доошо тоглохын тулд заавал майнд орох гээд байна да. Майнд дээр 5 тоглогч байгаад байгаа. Анхил ямар тоглолт хийх нь юм чинь. Yeah, I don't even need to choose to do that half the time. It just happens now. За арморгоо гар буучуудын өдөөс тэгтээ тавуулаа стаклцсан бол эвгүй дээ. So nothing's been discovered yet. But I mean, Annihilation, I wonder how far he's going to go at lower bomb site. Roach. We do a round as well. Sure. Not this next eco maybe. Please, яг хараад байгаа. За хойдлоо арах юм байна. Анхил энэ чинь Fisher хойдлоо арцсан байгаа юм байна. We can start it now. All right. Faz her. Яа, энэ чинь анхил ямар ч Fisher-ыг унгасан Creams дээр өөрөө унтж байгаа юм байна. Please, mind push-жээсээр өөр шиг унгаасаа. Доотл. Бэсээ цэвэрхэн. It'd be very easy, like depending on how wrong you want to go, right? That's true. Yeah. You have to use the letters and So, someone make a sound out of what's available. Okay. Ямар тоглолт хийх нөө? Буугаа сэвэлж авч үлдчихэж байгаа юм бол одоо энэ чинь скор Creams-ийг барьж авах боломжтой авсан. Бариад авсан шүү. Mezi. Доошо майн дээр үлсэж байгаа. Никод бас хойно АК-га зэвлээ үлдэж байгаа юм болоо. За энэ АК-г л унгах хэрэгтэй дээ. За энэ чи Бартаг горд фраг оруулж ирж байгаа юм байна. Mezi дээр. Тийштэй бродер. Никод бас АК-га зэвлээ үлдэж байгаа юм байна энэ чинээс. That's the best kind of humor sometimes, Chad. Didn't you do toilet humor this morning for Golden? In a way. Literally, I was in a toilet. Yeah, literally, you were in a toilet. That did happen. All right, well, Nicholas could have brought out an AWP here. He has opted to. За эхний 3 раунд ямар нэг асуудал байсангүй. Амжилттай авсан. He should buy one. He's the only one who can buy one. За, first buy round. Одоо сонирхолтой юм болж эхэлнэ энэ чи. Yeah, so they better hope it doesn't get into a post plan. We'll be turning our eyes in one direction only. За, please ямар ч өөрийнхөө дээрээ гараад ирсэн. Яа, тэрүүн дээр нээд ямар амар ордер руу хасах 40 HP. Creams mine дээр ганцаар авч байгаа бол. Mezi-гийн бүдүүн юмны шотууд wall bank, smoke bank хийгээд байгаа да. За 5 rifle-тай тоглож байгаа Fnatic багаас. I like this, right? Knowing they're going up against the first rifle round, allow the CTs to use the lion share. Roach гадаа. Гадаа авч байгаа нэг л тоглогч байгаа Roach. За гадуур secret smoke хийж байгаа юм болоо. Тэгсэн. За энэ дээр энэ молотов хотоо орж ирэхэд хойноос нээд оржсэн Бартак дээр тим их дэмж хангалттай дэмж бол үзүүлж чадсангүй Близ дээр үргэлжлүүлээ нэвтлээд байна. За ямар ч secret яваад орцсон. Үлдсэн дөрөв тоглогч нь secret орох уу? За гүйж байгаа чимээгээ сонсцоо Roach. Доор Vent дээр 2 тоглогч ороод ирсэн. Mezi, Fisher 2. За энэ хоёрт л дүүлдэж орох нь дээ. Нэг флаш гаргацсан. Please урдаа. Мэдээлэл аваа тоглох юм болоо. Mezi унгаасаа. 2 тоглогчийн мэдээлэл байгаа. Бартак дахиад унтж байгаа маань. Fisher Mezi 2-ын бран амжилттай хамгаалаад байна. Анхил ямар ч сан Fisher-ыг унгаасан. Mezi дээр анхлын буудалтай амжилттай 20 секундын хугацаа үлдсэн. Одоо энэ чинээс Creams
Энд Вент нэг тоглогч. За жоох эвгүй болцсон шүү. Crimson ramp дээр байгаа. Хойноос 2 тоглогч. Бомб тэглэх чимэн дээр хойноос нь гүүх юм болоо да. Ямар ч бомбод явсан. Нэгтэй алган дээр Никодоз техно дээр ороод ирсэн. Рууж тэнд англиг барьж унгааснаар Fnatic баг ихний раунда авч байгаа юм байна. 3-1. За Никодоз өөр дээр ап гаргаж ирэх юм болов. За англи ап байгаа дөө. Энэ хоёр тоглогч төр 3 тоглогч унчлаа. Nice try. Саймарцсан бааял гарч ирж байгаа маань 2200 голтой скор Мактен аваад уртаа гүйж тоглох юм болоо. Монгол адуу тоглолт байдаг да. За энд дээр жоохон хүлээж байгаа тоглох юм болоо. Скор АК-га аваад техно Мактентэй тоглоё гэж байгаа юм байна. За энэчнээс Fnatic-ийн хамгаалалт. За ингээ нүк гэдэг мап. Радар оншоход маш хэцүү болчихдээ юм аа. За майн дээр ямарчсан Никодоз авч байгаа юм байна. За гадуур дахиад смокнуудаа хийсэндээ. Худлаа смок хийсэн чи. Өөрийн дээр тоглох юм болоо. Хоёр тоглогч ямарчсан дээшээ гарсан. Томлоо хогнуудаа хийх гээд байгаа юм байна. Том тоглолт хийх гэж байгаа юм байна. Никодоз энэ бүшлээ мэдээлэл аваад байгаа. За яг лобби ордог мэдээлэл дээр Никодоз урагшлаад хоёр тоглогчийн мэдээлэл авах гээд байна да. За ямар ч сан томлогоо сетапнууд тэгээд Фэшрийн энд техно энд Магдентэй унгасан Бартак Фэшрийг унгасан өөрийн дээр Кримс гарч ирээд техног унгасан боловч Блиц трейдинг хийсэндээ Никодоз энэ дээр байгаад байгаа. За скор энэ чиг хүлээх юм бол Никодоз гарч ирнэ. Шар нэг хүн байгаа анхил буудалтаа алдсан. Скор гарч ирэх хэрэгтэй. Скор унгаасан. Никодозыг унгаа анхил тэнд Роужиг унгааснаар 4-р раунд авж гин IHC. Болж байна да. Гоё тоглолт хийж байна. IHC. Mind game явсан. Тарих толгойн тоглоом явсан. За ихний хоёр entry frag-ууд гоё орж ирсэн IHC-гаас. One other positive thing to take for IHC into this nuke match, they're on a 7-map nuke win streak right now. Oh, said they were going to win it. Yeah, he did. Thanks, MC. Shout out MC. It's curious that Blitz doesn't leave the chair either. I noticed between map 1 and map 2 he didn't leave, and then map 2 he didn't do it either. He didn't leave. He just chills. He just sits there. He just stares. Tactical timeout орж ирсэн юм уу? I don't know. Well, maybe, or he could be using the bottle method. Плицийг үсээс асуул гэж хүмүүс их орж ирсэн юм шиг байгаа. Плицтэйг өчигдөр супер саяна асаацсан баг чи юугууд байна л гэж хэлсэн. That works if you kind of have to pee if you're like in an emergency situation. 2 maps. Yeah, if the bladder's overflowing. Yeah, that one is За энэ ч жоохон сул баяа орж ирсэн юм бол одоо Fnatic багаас 1 MP80-тай 2 MP80 1 фамаас за шууд доошоо уртсан Crimson-ыг унгаачвал шууд Бэгийн сайд за анхил унгаасан Бэгийн сайд хоосон доор Roach байгаа юм байна дахиад за энэ хүн скор за ямар ч Roach-ыг унгаасан Messi тэрүүн дээр нөхөө унгаасан анхил бомбтой энд эвгүй байдалд орцсон да Никодозтэй яа Никодоз барьж аваа унгаасан доошо Блиц уг нь гүг орцсон байсан Фэшертэнд баригдаж байгаа юм болоо да тийм байна Roach тэнд нэмэлтээр ороод ирсэн байсан байна тэр тоглогчийг харсангүй I'm assuming he was going to go start secret and just came back when Crims was calling the ramp rush. So that's a fortunate position to find yourself in there with IHC making. Бэгийн сайтаас ороод ирж байгаа юм болоо гадуур secret гүг тэгж хурдан гүхгүй да хаана нээсэн бол энэ тоглогч ямар ч маш хурдан орж ирлээ. Drop or for a secret play, and he just fortunately worked out that he was ready for them to start coming down ramp. Roy's not there, that round's over. They'd probably lose. Snowball in towards that lower side for sure. Okay, well IHC have invested everything they've got and more, and trying again. За шавхаа баялцаа IHC-гаас. There they go into Crims. This could be Crims дээр шалгалт орж ирсэндээ шууд гиндүүлсэн. За Бартак орж ирээ унгааж байгаа маань амжилттай. Вент эзсэн. Хоёр тоглогч Вент орсон. Плиз доош ямар ч ороод Плиз дүгээлцэн дүгэл амжилтгүй энэ ч. Яа Roach техно хоёртой байгаас гарч ирээд
Хоёр тоглогчийн хойноос гарч ирээ унгацсан амжилттай. Дабл доороо молоодож өгсөн. Никодосын хөлийг харах боломжтой энд. Бом Rapid-д дунцсан байгаа юм байна. Хоёр тоглогч хоёулаа, 5 тоглогч тавуулаа одоо Бэгийн сайтн дээр. За Никодос тулцаа юу хийж чадах нь энэ чинь хамтдаа харцгаая. Никодос сайн зогсож ондгүй. Тэс чи онцлаа англиг. Ямар ч сан бомбо авсан скор. Фишер бүр хойноос тойрч байгаа юм байна. За Никодосыг дабл доор байхгүй гэдэг мэдээлэл аваад дабл доор дээр бомбо тавьсан. За тэрэн дээр Техно Никодосыг унгаач байгаа юм байна. Нэг тоглолт, хоёр тоглолт юм ер нь мэдээлэл бол байгаа. Фишер гэхдээ арай удсан. Энд чинс гарч ирэл. Яа, скорын мэдээлэл гарсан энэ чи. Йоо, Техног унгаацсан. Яа, Фишер. Яаж ч хоёр тоглолт жоох улаан төстэй байсан. Фишер тэрэн дээр нэг эсрэг хоёр клач автж байгаа юм байна. За nice try IHC. Муу боёо гарч ирсэн гэхэд хангалттай дэмэж үзүүлсэн. Никодосыг л арай удаан тентэн байлгачлаа. Фишер тэнцээ бүр доор явж исэн хүн бүр тойроод. Майндас орж ирээ унгаачлаа. We were looking at Inferno as well. It's a similar story where their IHC side got off to a really good start and then lost a few rounds like that. With numbers, yeah, and lost a few rounds like that that just let Inferno slip away from them. Дахиад tactical time out орж ирсэн юм байна. Here for IHC just to try and mentally recover from that kind of round. I think Yankee was saying on the desk after that, you know, they sometimes play a little too quick. Болж штэ битгий илүү л хийгээдэй л хийж байгаа шүү. Play a little bit too quick in those situations, you make the wrong decisions. Side of Fnatic able to capitalize. Юу харуулад байна энэ дэр. За дахиад бай хийгээ гараад ирчих байгаа маань. Where is this coming from? Who is it? There we go. Take a shot. Take your best shot. But I'm gonna shoot back. I gotta. Та Кастро энэ дэр. Well, a good attempt. Тоглоод байгаа л та. 4 галил 1 дигэлтэй. За Английн Анжигийн дэглүүч дардаг да. Никодос гадаа ороод ирсэн. Плиз тэрэн дээр харсан ямарчсан. Байрлалыг алдагдуулсан. Төрүүлээд нээд плиз дээр ороод ирсэн. За Secret гадуур Roj Secret орч байгаа маань энэ дээр гадуур байгаа гэсэн. Никодос Secret ард харцсан. Яа энэ дээр плиз дээр хоёр тоглогч гарч ирэх гээд байна. Смокер яваад амьд үлдсэн. Roj энэ чинь эзэнгөлөө орж ирээ унгаач байгаа юм байна. 4 тоглогч лобби дээр. Жаагаа эвгүй болсон. Шидэх юм ганцхан смок. Нэг флаш, нэг молотой. За Кримс дээр унгаацсан Техно амжилттай. Roj нэг нэмэлтээр хуржсэн хангалтгүй. Никодос бас хүрээд ирсэн Бартакийг унгааж байгаа юм байна. 3 тоглогч яа, shoulder pick дээр нь мөрийн хараа буудсан. Никодос энэ чинь бүр киноигээ унлаа. Одоо болно гэж анхил нэг дарчи. Анхил дарсан ямарчсан. Ямар ч анхил Никодос хоёрын анхил нь бол илүү гэдэг нь тодорхой боллоо өнөөдрийн тоглолтын дээр. That philosophy of just trying to break the economy with the kind of aggressive plays and take advantage of it, it's gone now for IHC. They don't have that option, so this has got to be around. They sit back on a pistols, maybe some light armor. They'd love to do a little bit more damage, but you're not going to get any significant advantage moving forward, even if you do win it. It is crazy though how Никодос энэ чинь киног ажиллаа манай. За манай одоо эко раунд орж ирэх ёстой доо. За 5-1 л авдаг раунд. 5-1 л аваад гараа. Саяны барыг 4 галилаас илүү өвийг харагддаг шүү. 5-1 л нь. Скор тэнд ямар их дэмэж байгаа. 3 HP-тэй Blitz энд 18-тай болцсон. Буцаж гарч чадахгүй Никодос дунсан. За гадар явжсэн скорыг Никодос. Сингэлтэй Никодос жоохон халаад эхэлсэн үү. Буцаа буудалтай бариад ирсэн. За тэнд Анжи. Roj мэдээлэлийг харсан. Бартак. Техно энд дунсан. За нэг эсрэг 5. Анхил. Нэг амар Mirage дээр дарсан даралтууд байна уу? Никодос буудалтай алдсан. Энэ дээр Roj дээр байсангүй.
on now. We let them focus in. We don't worry them with any of the nonsense that we're. Үнэн шүү Английн тэгэл аптанд хийцүү гэж. Yeah, give them some time to recuperate. Yeah, I think so. I mean, it's difficult playing 3 maps into your decider game at the end of the day. Well, this is where the conversation started. I think after Inferno, I came through and I was like, yeah, this is great for Fnatic. Now they just go walk at home on their map choice. They Нэг 10 хэдэн л модтай байх та. They get it done in 2. They can conserve some energy. They don't have to worry about getting stressed. Well, now it's the opposite. Now it's the complete opposite. And IHC already have 4 rounds on this T half. Yeah, a couple more and they're sitting very nice. They'll be happy. За гадуур тоглосон тоглолтын дээр нь IHC-гээс хүн байгасангүй ямар нэгэн дэмж авсангүй. Бартак секретэр тэр Роуж орж ирээ зогссон байгаа. Гадуур яваагүй гэдгийг мэдж байгаа. За дахиад нэг смокнуудаас сэргээсэн. Смокнууд хийсэн. Гадуур смокон дээр нэг флаш гаргаж ирээ. Роуж пиклж байгаа юм болов. Тэрэн дээр нэг хүн харагдаагүй. Бартак гадуур яваад байгаа. Энд дээр сумаа зэнлэх юун дээр гарч ирээ унгаачих юм болох уу? За техно сайдлын сайдлын орж ирээд хор тариад Бартак тэнд Роужиг унгаасан техно зөрүүлээд трейд фрагн дээр Кримс дууссан. 1 минут явах тул Никодос л орох гээд байна. За Бартак тэнд унгаас Никодос Блициг унгаацсан. Англ бомбтой гарч чадах уу? Гараа явсан ямарцсан. Яа энэ шараар фэшер шахаад за 2 тоглож хоёулаа гадаадаас том юуднаас орж ирж байгаа. Фэшер скор дээр яа ямар мохот тайм гараад тэр 2 тоглож хоёулаа улаан болцсон. 40 секундын хугацаа үлдсэн. Уг нь юу бол хангалттай, цаг хангалттай. Никодос буудлаас Фэшер дээр скор кино байна уу? 1-2. Яа байсангүй. Саяд нэг мөс нь томлогоо гүг орчихуулсан болоо. 2 тоглогч нь гадаа байсан дээр. Last time and then 3 players are basically positioned to deal with us just to find blitz on the lurk. Okay, let's do it again and let's go into a top pop with this as a fake. So they had Roy out of the play, sure. They're able to get into the A site and get the kill. Арамар дээр лалээ та тий. Метакаст хийхгүй. They could have fortified that bomb site and likely won the round. Yeah, it didn't feel like they got some of the kills. Хийчтэй болоод гисэн чинь. Хийх бах уу, месэ өгөхгүй л гээд. Immediately heading towards ramp room. So yeah, maybe just a little too complex, maybe a little too tricky, but it didn't all the pieces didn't line up on that one. Despite them being some good-looking pieces. Техно Кримс дээр амжилтгүй. Уг нь гоё англ харцсан байсан. Кримс төрүүлээ арчлаа. Yeah, you're in a driver's seat if you have both. Дахиад смокын зэрэгээ тавьсан гадуур Никодос англ бүр хээр тал дээр явж байгаа шиг явж байгаа. This is going to be the 6th in a row. Okay, so yeah, again another great start. Никодос гадуур апажлаад байна. Бартак даралт байна уу? Бартак яа. Айлчууд ууг нь чөкрөд энэ даа Роуж буудал модалтаа алдаад Никодос буудалтаа тэрүүн дээр нь Please бомбтай ганцаараа Роуж Кримс 2 дээр унтж байгаа юм байна. За раундын харьцаа. Fnatic 3 раундны илүү болоод эхэлсэн. IHC-ийн тэр ордлын нүх тоглолт жоохон л онцгүй болоод байна да. And it's probably going to be a difficult conversation too, because remember we've seen them kind of do some pace changes. They've had those fast explosive. Никодози хаасаг ажиллаад байна. Тэгээ яг нөгөө манай хийдэг гадуур тоглолтын дээр Roach Secret Allies-ийн ороод мэдээлэл өгчээд энэ гадуур байхгүй гэдэг. Айлынхаа map control маш сайтай тоглож байна. Ер нь томлол гайг юм шүү дээ. Томлоо орж тоглол. But maybe that's just the way they like to chill. I don't know. I'm just trying to. We're still going to know these guys. Mighty maniac here. За раундуудаа одоо нэг үргэлжлсэн раунд авах уу? Аммаар байна. IHC-гээс. What's wrong? Prognosis is the treatment plan. Okay, well, we need both. Yeah, we do. За энэ ч шууд дэсэл хийх гэдэг юм болов. It's clear the game plan is to do this. Лоббидо таваа ирсэн. Молотоо гоё өдөрлөө. За энэ ч бүр Месси Шарлоо орж ирээ зогсцсон. Яа, яг ийм раунд дээр Месси хортой англ дээр байна да. За ямар ч азар 3 тоглогч яваад байгаа. Никодос тэрэн дээр унцсан англ яа, Фэшер англ дээр унгаацсан. За скор зөрүүлээ 1 кил. Никодос саял ороод ирсэн. Ер нь Агийн хамгаалтан дээр
За доошоо орсон шүү. Блицийг оноод байна. Доош орох уу Блиц? Блиц. Яа, Роуж тэрэн дээр бариад авцсан. Блицийг унсныг бол сонссон. The support players Сонсоогүй болоо Роуж. are playing really strong. Nikodas being mobile with the AWP. He was positioned over towards ramp room. He's been there. Сонсоогүй байна. Блицийн толгой хийгээ яваад байгаа. But he's up that ladder quickly to add one more kill. Сайтны дээр нэг тоглогч Роуж байгаа. We've seen a number of times moving around. Яа, тэр амар мохоо таймигтай зөрөөд яг He's also having a very араар нь явахт нь таймиг дээр нь гарч иж таарсан байсан. Fnatic баг 4 раундны илүүтэй болчлоо доо. This outside wall smoke situation, they're not selling it very strongly because they haven't gotten away with any of their moves. So by throwing the smoke wall, Тэв жоох алдагдаад гисэн. unless you're going to take the secret space or condition the warehouse player to worry about you lurking through Fnatic багийн тоглогч нар хаасаагүй байгаад байна. They need to get a win off of that, right? Like send Roach, bodies and actually Nikodas хоёр actually just win a round off төгөөж it. тоглоод байна. Really feel nervous about the smoke wall. And it might be too late in the half considering we're already at 8-4 now. Yeah, 3 rounds left. They do have a smoke ball available to them. За энэ чи гадуур смок хийгээл одоо гадуур явж тоглох юм болоо. Месси тэнд юун дээр 43 дэмжд болчихоо. Шууд гүйцэн гадуур. They have no smokes though for down low. They have one on score, excuse me. За ямар ч Месси дээр англ унгаас амжилттай. Сайтн дээр нэг тоглож ороод ирсэн Кримс юм байна. Кримсийг унгаасан. Дахиад Роуж дээр Батакийн кил амжилттай. 3-2. Дахиад нэг үний мэдээллийг сонсцсон Бартак. Бомб ямар зэрэг тавьсан. Нikodas дээр пиклээд ах шаардлага байхгүй. Яа, Nikodas харагдаа шууд нөгөө тишээ гараад. Фишрийг барьж авах уу? Скор бариад авцсан амжилттай. Nikodas-ийн мэдээлэл байгаа. 2-1. Мөнгө хангалттай Fnatic. Nikodas үүснэ. Анхлын тархуу харандаа хараа унгасан. Hi Kat. You went. You could see he was like, "Hey, can we just stop being little scaredy cats? Can we just push on in and take this space?" Because he went with such pace in that scenario. Тэг ер нь бол тэг хамгийн л дээдэлтэй 9-6-аар л байраа солимоор байна да. Боллол 8-7. That's the type of situation as in-game leader. It's like, well, I have other players who are meant to take space. I'm just going to set the pace. Илүү раунд бол алдах хэрэг байхгүй. Then you're able to convert. So a big double up from Annihilation to get them into the site and then the final kill to be the close. Анхлын дийг л тэнцүү ап гэдэг байгаа. Үнэн л юм байна да. Yeah, you were giving us some magic numbers on the previous match, Chad. Thank you. Огонд байж ивэл те. I think 5 or 6 is pretty good. I think 5 or 6 probably closer to the 6 mark. За 8-5. Мөнгө хангалттай Fnatic. Энийний дараа дахиад нэг бай хийх мөнгөтэй. I still feel no harm no foul. We have the classic scenario with get pistol and you're basically back in the game, right? Obviously with those. За энэ раундыг лавмаар байна да. IHC. They won one gun round I think because I mean that's around attack. За гадуур ордог смокон дээр нь Молотов унтраацсан. За Nikodas. Яа энэ дээр эзэнгүүгийн смок байхгүй дээр шууд гараад ирсэн. Галаар наадлаа да. Скор. Блиц. Яа Блицийг тэнд унгаас Роуж тэн дээр манайх нэгээр унаад байна. 2-5 үлдсэн. I think you can just see the shallow playbook of IHC on this map now too. I mean remember they tried that. Скор. Ветли яваад Ветли явсны харсан. Месси унгаасан тэрэн дээр анхил ганцаараа 1-5. Роуж дээр. Анхлын бодол. За 9-5. Pretty weak over these last few rounds, right? Yeah, Nios Salami. Running dry. Because they won on a lower purchase before, they should have another buy or at least another decent looking purchase here for the last round of the half. But it's interesting. За яаж тогломоор юм бэ? Тоглох ерөөс учраа болохгүй нэ IHC-ийнхэн. Pressured in enough places on the map because they always have so many bodies to deal with the plays, right? Like how are they straight towards lower with two individuals as soon as that's spotted? They're just immediately having. За ямар ч бай гараад ирсэн. Техно. Жохон цог байт шидэх юмгүй. За шууд Бартак дээр дахиад нэмээд буудаж байгаа маань Техно энэ ч бүр ямар амар тоглолч ба Техно доош унсаар Роуж дээр баригдсан нэмэлтэн дээр Кримс тусламжаар хүрээд ирсэн байгаа. Нүүр сайтлаар орцоо. Манай нэг тоглогч доотлоор нь гүгээд байгаа да. Бартак юм байна. Скор. Яа.
Анхил дээр бомбтой хойлоос Файшрыг унгасан, Бартак Роужиг унгасан. Кримсиг мэдж байгаа. Нэг хүний мэдээлэл байгаа. Месси бүр вентер ороод ирж байгаа. За нэгтэйг утаад. Бомба тавьсан да. За энэ бомб смокер гарч ирэх гээд байна. Болсон Месси. Яа, Севас гараад ирсэн бол харж исэн хүн байгаагүй. Doubled up towards ramp, and there's a lot of utility here for Annihilation. Most importantly, that Molotov Thank still you. up. The bomb's not really in a great position to be protected by these two guys. Yeah, there's a smoke here for Crims. It really isn't planted for them at all, is it? Бартак хоёр хоёулаа юун дээр ороод ирсэн. Рамп дээр ороод ирсэн. Крим заавал цонхоо галж орж ирэн. Тэрүүн дээр барьж авсан. Бартакийг унгацсан. Тэр моологоо орж ирсэн. Диффьюзлсэн, смокло диффьюзлсэн. Анхил флашн дээр Кримс донснаар 15-аар байраа сольж байгаа юм байна. Яа, сая. Яа, жоохон онцгүй раунд өгчлөө дөө. Уг нь манайх байх өстэй байсан раунд. Харин смок бүр байж байгаа юм те сүүлийн юунд хүртэл. Тэгээ манайх амар их фейк тоглолт хийдэг. Фейк тоглолтын дээр нэг тоглогч очиж шалгачаад байна. Тэнгуут нөгөө тишээ орхон тодорхойлоод хамгаалт бэлэн болчиход энэ сайтн дээр айл. За 15-аар байраа сэлсэн. Окей, нэг 2 минутын дараа буцаа уулзъя. Хөдлөхгүй яаж байгаа гэж хөдлөхгүй харж байгаа тийм. Болмоор байна. Мэн ажиллаа л да. Нёгийн кастыг үзэх хүн байгаа юм байхгүй тий баг. Йоо, энэ баг байх галцээ лээ. Маш зөв. Таг стресс толцсон. It's 10-5 and Fnatic are leading the way. That means they are currently on track to go and play Eternal Fire in the decider game of Group A.
IHC, he did have another great lead, Jason, but it's all gone wrong yet again. Yeah, it's all gone horribly wrong. It started out well, but the gun round's just flat. Not able to figure out a decent enough T side. Look, you can do something with this, and once again, if you win the second pistol round, that gives you a leg up, and you at least have some advantage to talk about. But also, we were surprised on overpass, so let's let ourselves be open to the idea of surprising on nuke as well. Зарта. Таван армаар гаргаад ирсэн байгаа мэн айцаагаас. За шууд томын тоглолоо өсрээд ороод англи энэ дээр мэдээлэл авсан рөөш. За Фэшер инженс бүр азар гарч ирээд техног унгаасан. За нэг мэд Барта газар үлдсэн. Ямар ч рөөшийг унгаасан. Инженес Никодосыг харсан уу? Гарцсан юм байна. Никодос дээр one tap амжилттай. Фэшер дээр дахиад нэг даралт байна. Уг нь 3 толгой. Тэгэд раунд. Кримс дээр байсангүй. За бис раунд IC хаалж байгаа юм байна. 11-5. Жоох юу болоод эхэлсэн. Yeah, that hurts. This is when you start to feel if you're IHC like you're IHC buried in a bit of a hole. So we'll see if they can come back from it. Yeah, Famas picked up on score, upgraded pistols elsewhere. Annihilation is going to grab a deagle right at the end. Шууд гүүгээ гараад ирсэн. Тэрэн дээр ямар нэгэн манад utility байгаагүй. 5 армаар гаргаад ирсэн байсан. Жохон тиймэрхүү раунд болчихоо. За энэ чинь манайха force buy раунд гаргаад ирсэн. Нөгөө ажилтдаг диглүүд чинь байна даа уг нь. Fnatic-ийн buy teamч 2 биш бас 3 галил 2 магтантайгаа. Mind дээр 2 тоглогч ороод ирсэн энэ чинь Mind хамгаалтан дээр. Оо яна би татчих дөө. Roche Please secretary ороод ирсэн байгаа. Гадар мэдээлэл өгөөд байгаа юм чи. За томын тоглолт орж ирэх юм бол скор бүр нэмэлтээр секретээр ороод ирж байгаа юм байна. Фамасттай тоглож. Шийдэх юм бол хоёрхан смоктай л байгаа юм байна IC-гаас. За Агийн сетап бүрлэлүүд орж ирээд тоглохонд Аалуу тоглохонд томын үдийг смокцаа. Техно энэчнээс Азарыг смоктоод шараар орж иж байгаа хүн байхгүй. Фэшер энэчнээс техног унгаацсан. Яа. Томын хамгаалтан дээр техно ганцаараас Бартак энэчнээс юу гэж чадах вэ? За баг сейвлэлд орж ирэх юм болоо. За сейвлэлд орж ирсэн энэ чинь IC-гаас скор харин exit frag-ын дээр харсан. За батцаа болоо гэж байгаа юм байна. Зүрүүлээд скорыг ангуучлах гэдэг энэ чи Кримс томын дээр гараад секретивнийг харцсан. Никодос Roche 2. Лиз дээр дэмж үзүүлээд байна. За орж ирэх юм бол Лизийг тэнд гарахгүй Никодос. Скор. Яа, бомбны чимэн дээр сонсогдсонгүй хуулийн чимэн. Харин тоглолт эргүүлсэн нэг раунд авах хэрэгтэй байна да. За одоо л Force buy round. Гаргуунуудаа дахиж авч байгаа юм байна. Нэг дигэл нэг 5-7 нэмж авсан. Скор инчнээс хазар зоригтой тоглосон. Яг скорын өөрийнх нь тоглолтоо тоглолтоо. Ахил Бартак 2 Mind дээр хүрээд ирсэн. Blitz is pushing very far outside. Roy's keeping an eye on it from deep, but Blitz is going to get caught for sure. Yeah, good find. And this has been the story of Fnatic's T side. They've really been able to punish any kind of aggressive response. I see across every map. You haven't really seen them get away with anything. And the other thing is when they're passive on overpass, they're punishing that too. So they're just punishing them in general. За энэ ч томлоо орж ирж байгаа. Techno 5-7-тэй. Хоёрын занд нэг л самдаа өгнө. Fasher ямар сунгаасан.
Амар цаа хугацаа очиж өгöd энэ бомб бус өөрийн дэдлэг үнийг үлээчих юм бол тэр өөрийн дэдлэр рууш дайраа авцаа анхил хойноос нь Месси те дүүл за амжилтгүй Месси анхлыг унгасан. За Бартак өөрийн дэдлээ харсан байгаа юм байна. За Бартак тийч харж юмаар байна. Яа ямар муухай таймгтай гараад ирчихвдээ. Рууж Кримс энэ ч техног унгаснаар раунд 13-5 нэлээд болдод эхэлсэн. За одоо л аавна. Одоо раунд авахгүй бол ер нь л хожигдл орж ирж байгаа юм болоо да IHC дээр. Бест раунд айгуу чухал эс. Бест раунд дээр тэгээд Please. За Никодос энэчнээс ямар гоё тоглолчваа. Англиг шууд харж болно энэчнээс. Англи цэнхрийн дээр бүүстэл байгаа. Яа энэчнээс гадуур Плизиг бариад авцаа. Англи зөрүүлээ Никодосыг унгаасаа. Гадуур Рөөш дээр англи хүлээж байгаа буудсан буудалтай амжилтгаар рөөш гадуур тоглож байгаа юм байна. Гүүгээ явж байгаа. Энд чинь секрет орох уу? За ямар ч хөлий смокер орж ирэх хөлийг нь харж байгаа. За скор доороо Бартак энэ жил их юм хийх шаардлагатай боллоо да. Бартак 3 хүнтэй дүгэлдэнэ. Хоёрыг унаагаад хугацаа хожиж өгмөр байна. За нэг хүний мэдээл авсан ямар тач моологоо явж ирсэн. Илүү пиклээд ах шаардлага байхгүй юм болоо. Ямар ч хугацаа авч өгöd байгаа. Рөөж буцаа секретэр Томми хөдлөд тоглож байгаа юм байна. Анхил энэ харж байгаа. Анхил хараа унгаасаа. За азар уран тоглогч орж ирнэ. Томми үдэг смокцсан. Анхил яа буудалтай жоохон тухтаад энэ техно энд дунсан. Бартак зөрүүлээд унгаацсан. 3 HP-тэй 3 эсрэг 2. Моолон дээр гарч ирсэн Месси унгаацсан. Энд ч скорыг унгааж байгаа юм. Анхил ганцаараа 1 эсрэг 2. Буугаас олчвол уг нь англаа. Яа! Месси дээр шот амжилтгүй Фэшер унаагаад 14 раунд Fnatic-ийнхаа авч 14-5. Эвгүй болоод эхэлсэн шүү. Англигийн бодолч гоё юм даа. За дахиад тулгаа баялцаа. Одоо л бүх раунд бай раунд болж орно. IHC-гаас. Никодос. Гадуур 2 бүр тулцсан байгаа юм байна. Энд анхил эмтэд тулцсан. Тэр толгойг нь хараад байгаа. Яа, уг нь тархицсан бууны зөрөөгөр Ой. Хэлтэр гээлийг үзэж байгаа юм. За Плизийн байрлал гоё даа уг нь. Яа, Плиз тэр Фэшер Плизийн толгойг хартсан. Унгаачлаа 3 эсрэг 5 болсон. Скор доошоо секрет орж байгаа. Fnatic-ийн ямар тоглолт хийх нь бүр тулгаа Томми үд цонхоо хэрэг утцсан. За ямар ч Никодосыг унгасан Бартак. За секретэр скор гарч ирвэл Фэшер барьцсан байгаа юм байна. Бартак ямар гоё тоглож байгаа. Бартак Mind pushсан. Чинээс яг манай хойдлоор байраа солих тоглож юм даа энэ. За Рожиг ямарсан Бартак унгаас хүний тооны харьцаа хүний харьцаа 3-3. За Кримс өөрийн төлөөр ороод ирсэн. Мол орж ирсэн. За мэдж явах хэвээр. Скор энэ техно нэгээр солилцсон. Кримс унсан скор Бартак энэ улаан байсан Фэшер дунснаар матч point series point-ыг Fnatic баг авч байгаа юм байна. За жоохон лутаад байна да.
Yeah, that's going to be interesting. And I mean, Overtime гарахад 10 раунд дараалж явах шаардлагатай болсон. Тун хэцүү болсон. IHC. For IHC, it's going to be tough. Obviously, a win over Одоо чанга шүү. Тэгтээ боломжгүй үзүүл гэж байхгүй. Тэгтээ чанга a few more on the board, especially after the really impressive upsets back at Katowice over Furia and over Cloud9. But yeah. Oklahoma a little disappointed. За гүйгээд тоглоом бол моментумын тоглоом байдаг байгаа. Нэг моментум олчвол 10 раунд дорхноо доо өгнө. Кримс технодер яг хараад байна. Техно илүү бэхлэх шаардлагагүй болоо. Кримс маш нарийн англи харцсан байгаа. За гадуур секретэр скор тоглож ирсэн юм байна. Блиц хийсэн юм байна. За энэчээс бүр багаар зулгаасаар гад рожиг унгаас фэшер зөрүүлээ трейд фраг нь оруулаад ирчихэж байгаа юм байна. За смок харлагад анхил. За техно болж шүү кримсиг унгаасаа. За 3-9-4. Нэг флаш, нэг молотой Fnatic баг. Зөрүүлээд IHC-гээс 2 флаштай. Цэвэр дүвэл раундууд явна. Фэшер гадаа. Анхлыг унгаасан 3-3 болсон. За томлоо орох юм бол одоогийн байдлаар техно скор 2 байгаа юм байна. За Месси Томи шарын дээдлийг л молоод бол орхон дээ. Фэшер. Яа, энэ скорыг унгаасан техно ямарсан зөрүүлэг фэшер унгаасан улаан болцсон Бартакийн Никодоз техно Никодоз унгаач байгаа байна. За ингэснээр IHC баг энэ үрээд ESL Pro League season 17 тэмцээнийг энэ өрөөд өндөрлж байгаа юм байна. Аялал ямар ч ийжиг бол хассан. Fnatic маш ойрхон үзлээ. Nice try IHC. Эхний агас арай л их раундаар солилцлоо доо. Скор өнөөдөр уг сайн тоглосон. Yeah, guys. Yeah, I'm going to turn you up a little bit when I get up. Okay. Stream онтрол одоо нё зөрүүлээд юугаас авах гэдэг нь стримээ. Okay, за bye guys. Үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэ өгнө. За bye guys.